Hello, gagayam na yung bag nga orasyo. May payan kayo ti sa baliman na compilation, diti drama man ng biyanang, diti YouTube channel Jen na Almoite Drama. Namsakbay ti amin, hello mampay, kada Joanne Ravillos, Marita Kokya, Aida Garcia, Imelda Velasquez, kan Imelda Kabang. Kati tayong nga ruden danggan, ti part 33 compilation, diti drama tayo. Manang Biyanang! Manipod ka ni Kabsat Veron sa napud no nagantin tay dramang dirma ng biyanang. Kanayon kami nga agapay ti asawak. Nasingpot mat basit no saan na nakainom. Ngam no nabartakan kaslasaanan nga iso, tagbali na kaslag bagtit, asumabali ti ugali na. Pasaray panawak, ngam pasaray sublyak matlaan. Tanoy aywan nak makulding matadagos tiriknak kat mapakawan kumanan. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Tatang, nabartak manan ni Nonong. Kinabilak manan. Alya, mala, agdelsutan iji barangay hall, tay darum taman ti asawam. Agruam amang kabkabil kan ka. Ay, hanan, kababain. Hangko kayat nga maamwanda nga ag-apa kami, nga kabilan nak ni Nonong. Kastalatan na kanayon ti bagbagam. Iso nga agruam na di amang kabkabil kan ka, tabay-bay amot kamay. Alya ko ba numamanda? Mayat ka di atap numaikan iti pagnakman na. Hanan, da kayo langan ti mangbagbaga kanya na. Ngamahan pa nga tadta, tanabartak pa lang. Baka kabilan na kayo mat. Kasarita yun to ano, hanan nga nabartak. Ay, Rufo na kay. Nagalaam dita nagdakkel abarbay. Ay, Nagalaam dita. binulod ka o ni Rene akanakak. Agpadakilak man iti masal. Ha? Apay ngagpadakkel ka. Apay, adda pagpatpatsarmingam a babae. Agtal na kamamat, tilibagpagam. Diyay manugang mo, ti isag saganaa. Ha? Masapol nga agpadakilak iti masal, tapno pumigsaak. Kan tapno agbuteng kanyak di manugang mo. Nga po siguro tanakot to nga, iso nga isi-isyan naklang na di anunaw. Ay, talagang samot akas jay ti ugali day di a tao. Awan mo't pa nagbaliw na. Wan nga rod isa masapol nga agpakondisyonak tapno pumigsaak. Kan malabanak di awanan bain. Ay na, saan man atila pampanunutom nga aramidon. Ibagatakit di kada abalayan, tapag sasaritaan tayo itinasaya at ti may papan kadagiti anak tayo. Saan amabalin ti kasjay nga aramid ti anak da? Kaasin ni Veron akabkabilan na tunggal mabarta. Di pa lang amin sinaan ni Veron radya tao. No kasapulan apag sinaan tayo ida, aramidon tayo. Ngam no ikari nang agbalbaliw, ikan tayo iti may sapay agundaway, lakay. Abalayan, agsasarita tayo kumakadagiti anak tayo. Tani, addaman mo't probleman. Ne, apay ka day abalayan. Kinabil namanan jay anak may abalayan. Grabe ti aramidin da jang anak mau. Parigatan na launa yan ti anak may. Ay, una yan day dya ataw. Kanayon ko matabagbagaan. Kanayon ko nga tatipaan itikas dya nga raramidan na. Nga mawamadang-danggan na. No mabalin kami na niya abalayan. Inal daw apalagi paam. Inal daw asermonam tapno saan na makalipat. Ay na abalayan, san lang nga inal daw. Mamitlo pa ay ti may sangal daw. Agsapa, aldaw kan malam abagbagaak ngam awan mo lata. Kunak nga rod nga agdarom kami. Ngam saan mo takayat jay anak may. Tanya nga rod daramidan tayo itangay abalayan. Napagnumuan mikin nila kay, nga, apay no pag sinaan tayo pa'y laida. No day tati solusyon, sige Agsila nakit din itag nanayaw. Naawan mo't lat pa nagbaliw jay asawa na. Ala nga rod kasarita tayo dagiti dua abalayan.
O siya, awan problema nga uray agsina kami ka ni Veron. Bakit ang tikas tang aramid mo, Nonong? Kayo-kayat mo gayam no agsinatan. Kastamot ti kayat nagiti dadakkel ta mapasamak. Anyat mabalintangay. Sina di sina? Pag ano ka kumamat ngay? Wan, lasay sayaat no agsina kayon. Tapno di mon kabkabilan ti anak may nunong. Apay nangalamit ti karbengam amang kabkabilatan iti anak may. Si kaya, tinangiputot kan ko anak. Nangiwat ti anak yu tatang. Di ipabasol amin kanyak, tadamot basol na. Ala, husto daytan. Iso na umong tayo ita. Tapno urnusen tayo ti susik yu adwa. Veron, Nunong. Manjakon, makisinakon kanya na. Total kayat na matlaang no agsina kamin. Sika nga'y Nunong, anyat desisyon mo. Eh, kat agsina kamin, ananang. Kanayon matlangan ti panagapami. Alang araw, nalawagan ti saritaan. Agsina kayaw. Tauray siya, kayat kung agsina kayaw. Mo, Nay, Beron. Apay, anyat mapasamakin ka. masikugak tatang. Anya, ay, asino ti amat asikog mo ay? Kat ni Nonong sino kumapay ngay? Nakarga anak mat gayam idisinina ak. Anya, ay ikit kasanuray ta. Mangtid iti suporta ta sikog mo. Aging ga makapasngay ka. Kan aging ga iti panagdakkel ti ubay. Una, ikamat konto ti karbangan ta anak ko kanya na. Masapol nga mangtid iti suporta. Nay, papanam Nonong. Ape nagimpaki ka. Inakang trabaho di siyudad na nang. Anda pangisirkan ti kumpare kanyak. Nay, mapan ka ijay ngam ijam tagbartek ijay Agbalbaliw kan, tadan putot mo. Sana gaputa nagsina kayon kin ni Veron kat kasla ka man baro nga aga sa astan. Wen, nagyo na ya. Gagangay laeng day ta inom. Sana maliklikan day ta. Dakkelan ti sikog ni Veron Nonong. Engkanto mo mang tadi taramatan ng agpasngay Dandan agpasngay day jayan. Nagsina kami nga rodan. Wen ngam ja anak mo ti kayat ko asawan. Suportaram Tano di mo aramidan ti kasta amangan no idarumda ka. Ala, mang tinak to. Ang putot ko nga taray jay. Nagloko kan? Kawan asino pa'y kumati-amati sikog na nga no sana sika. Anya tamok no naglalaki. Ay nakargaan ka no idi nagsina kayo. Di na mo masikog gayam iday. Imbaga na kanyak da ita. At ito 5,000. Inkay to itid ka na kawada. Tadyak kayat yagpakita di balay na. Sumanaun tumanan di lalaki nga abalayan niyaw. Kanagrubatak matla no madamdama nga agsubli di syudad. Lalaki timpas ngay mo Beron. Uray maladaga pay laang. Madlawan akarupo pala uray ni Nunong. Sapay la kumaa. Saan to nga umala iti ama na anabisyaw. Tatang, ka din ni Nanang ni Nonong. Imay nalaki nita tay apo kumiitay. Awan ba't intern na kwarta? Anya? Sige, bayan nyo nga rod tamapanak to iti ayan ni Nonong. Dumawatak to iti suporta ti anak mi kanya na. Awan rumbang la amang tad iti suporta ti anak na. Tano saan, idarom tayo. Ay, agyamanak. Napaturog kumitlaangan ti apo ko talakay. Apay, napananjay anak tayo. Katangtanggad na pala ang rimwaran. Mapan ka no dumawat iti kwartakin ni Nunong. Kitawan ba't ni Nunong iti balay da? Adan sa ijay surad. Ijay syudad nga rod ti papanan na. Kahit imbati na to'y anak na. Dinentok out. Saanon, tabibi pa ito'y apo ko ta. Narigat nga'y bibiyahe. Sa nabalay, ta saan mo't nga agat-gatas kin ni Veron to'y apo ko ta. Tanakidit ka nga rod ti gatas na.
Sapay ko mga rod ata at na mayawid na akwarta. Di kan agawid biron, kailiw kan. Nakainom ka matmanan, Nonong. Baka nga'y danugan nakmanan. Saan? Saan? Promise. Ala, di kan agawid, wan? Nonong, Lipatan tantin na palabas. Mga barwanan tamanin. katkas anon nga'y di anak ta. Imbatek ije balay. Bantayan tanana nga. Di ka nagawid para luto kalangan iti boarding house ko. Pauitan talatan iti kwarta dananang. Tapno aday gatang na iti gatas jay anak ta. Kat sige nga rod Si kati bahala, Nonong. Hello, Miron. Apay awanan plano nga agawid. Nagpinakawan kami na ni Nonong, tatang. Iso nga agdan na kami manan. Anya, nagloko kan. Maladaga pala ito'y anak mo pinanawa mo. Agbiro ka nga rod iti trabaho kitoy. Hanga balitag pauit kami nga kanayon iti kwarta para iti masapsapul ni Bebe. Madamdama, dangran na ka man ng asawam. Haanan! Nagpromise nga hanakon nga kapkabilan. Siming patan ni Nonong. Sige taglutak pa tatang. Buhay! Mabit lang. Inidip na. Nagloko mo't na diyang anak kaon. Nagsublikat iti asawa nan. Ay kat mayat ano na urnusan ti amin kadakwada. Mayat kit di tapno ag tinulong da nga agtrabaho para iti anak da. Wanmat kat niya. Tiamok ngamin kat ang nanayo nan ti panagsina da. Saan mat ngamin akas karina lakay. Nang runa kat nagkasarda kan addan anak da. Ay kat sa pala ko mga rurata nagbalbaliwan nga agpaisaw da dyan unaw. Ang mga numadamdama madungiran man rin dyan anak ta. Saan mat siguro lakay. Apay nga tadtakala nga sumangpat, Nonong. Di ka man sumarao biron ta napulot ti ulok. At na nakalaban ko. Rena bilatan nga mabartak ka nga sumangpat. Dis orasan tirabi Puyatan nakmat nga mang urura kanyam. Punak ba na di ka sumanao? Nayak ko. Apay nga agtibab ka manan ngay. Napulot ti ulok ko naklangarunan. Na may kankansan eh. Sige bugbugan nakmanan. Tatalaga nga ayaba ko ni ti pulis. Padasam, Nonong. Awan pelim siya tao dito lubang. Sige, dadalam datari daw. Ungtan nakamatlang tilandli diti kasta nga raramidam. Talaga nga awan pa nagbalbaliw mo. Kaladta, laklakayan kan nga mahang nga agpanpanunot. Di ka pala sumarna nga sumanaw. Ay, imbulangit mo matantila may saan kan tugtugaw. Ay, sumruman ng tibagtit mon. O niya, agsaw ka pa peran. Agsaw ko pa yan. Gusto na. Imbulangit mo pa yan data kabinet. Anya ka matan. Kaya mo to si Katipo langit ko. Ditakan! Hindi kasan. Masapul nga may tarayak ni Nonong. Tanuhan, talagang adangran manandatan. Kumusta ti panagnaid mo, Jason Alberown? Kunak no nagbalbaliw ni Nonong. Ngamahan mo't gayam. Apay, nagapa kayo manan. Tunggal mabartak kabilan nak. Agwala. Ibulangit na amin nga kagawaan ije boarding house me. Dinadaal na pa yan jay lamisaan ijay. Ay, anya nga eh. Loko nagtumot ngamin kit ka nga awan pa nagbaliw na jay. Ngam inay, ayaw na kalat basit na mati kamot na nadagaws. Anya nga ita. Manjakon. Talaga nga panawa ko na dyan nga tao. Agtalinaid ka nga minan dito'y balayan ako. Ipamay-samkit diti atensyon mo iti anak mo. Baybay amon da di anunong. Tatalaga siguro akas jaynan. Agbaliw to siguro ngamlakay tun. Una nang, ito yakon. Hanakon nga pumanaw. Final dato yan nga desisyon ko. Talaga nga sinangakon. Nay, pero nanakaw.
Apay ngagbakbakwar ka. Ang hinawak, nanang. Anya, manaan. Han kumot nga namnamaan nga makarga anak, bayat ti panagdan nami kaninunong ijay siyudad. Anyan, nagbasit pa'y lajay anak mo. Nga masikog ka manaan. Nasurukla ang makatawon na. At anya nga rod ngay, talaga nga kasta awan mabalin. Masikog man nandiya asawam, nunong. Nay, nakaala na nga iti sikog na nanan. Kurt, asino pa'y kuma? Sika, siyempre. Oh, nga ta. Nakargaan ka no, bayat ti panagdenayo ijay syudad. Basta ya. Apay nga minakinabil mo manan. Imbis na ornusan ti amin kada kayo. Isumat ngamin kag karapanaw. Diyak mo't papanawin. Wana, taparigatan mo't iti kabel. Kan kig tutam no kasya mabartag ka. Kano nga minayang agbalbaliw ka anak ko. Duwan tunti putot mo ngam kastampay laan. Ay na, kano agnakam ka. Sana maliklikan ti arak kunak manen. Diyak mo't mabali na paayon ti awis dagiti gagayem ko. Okay kumalaeng, ora ginom ka. Basta saan ka kumanga agkabil ka nagwala. Sa bali mo nga minti bartek mo. Kasla kalagbagtit no makainom ka. Saan mo ta? Nakayumot. Kagpay sumat, tila mabubuong mo. Danugam amin apader, lamisaan kan ridredaw. Kalpasan na, griyaw-riyaw ka. Anya ngay dayta. Kantyawan dakmet nga ro, dagiti gagayem ka o no isardeng ko ti aginom. Ibagaran to pa yabaklak. Ay, manjak mo ta. Kan amangan nuliklikan da kun agayem, no isardeng ko ti uminom. Nalakaya ti mapukawan iti gayem. Apay, anyat napatpatagkan ka. Nagiti gagayem mo, wano di asawam kan tanak mo. Napatag kanyak jay asawak kan jay anak ko nanang. Ngam neveron tayan ti problema. Tatalaw-atalaw. Veron anak ko. Sa nagaputan na kaanak ka manon, katilaman papapanamon. Uwan nanang, papanak kumangay. Duan dagiti anak mo. Isu nga aggagat ka. Tapno adda pangalaam iti paggatang mo iti masapsapul da. Uwan nanang, kunak nga ron nga mapanak agsapul iti trabaho kay jay siyudad. Ala, palubusan da ka. Ngamnay, laglagi pum kumaakan na ayon tibilin mi iti amamken ka anak ko. Uwan ka di nanang, promise. Veron? Nonong! Kunak to pa'y kata si Kareta. Kaano pa nagtrabaho ka iti dito a department store? May kadwa nga aldaw ko tadta, nonong. Paggiginam nga. Makiiyanak ije boarding house ni Lele nga gayam ko. Ay sus, hindi ka lang mabae na makipagnanaad kan ko na. Umay ka ni di boarding house, ta ije ti pagnadam. Ha? Lipatan ta kuman kinapalabas. Agpin na kawantan biron, ta mga barwanan tamanon. Manja ko, nonong. Isuntumot lang nga awan pa nagbalbaliw mo. Agbalbaliw akon, promise. Di akong tumimtim iti arak. Amom, pumimpintas ka man. Ha? Lagi punta ka di agin inaram tapay lang. Ano, kasla makilkiligak manan si ka. Sika nga talaga. Tila malaglagip mo. San man? Makapakilig no, may palagip ti napalabas. O niya, agawit ka no malamig di dagus ko wine. Sige Wanan Ay, pumanaw ka nga ro din ta baka makita naktibus ko nga makaisi istorya kanyam. O sige, urayan ka no malamuan. Anyat kayat mo si daan, tayo sutirutwag. Oray kompormin. Si Kati bahala. Awan manain. Indanon man jay anak maon ti bagina ije nga asawa na bakit. Ay, wen nga rod Kuna na adinan kayat da dyan unong. Ngam nakidin naman mat gaya man. Natangkin ngamin ti ulo na jeng anak mau. Into nagapadaman sa agsangit-sangit.
Kayat namot ngamin ti agpakpakabil iti asawa na. Ngarud sapay duan ti anak na. Duan ti awawir ta. Isurot mo kan kuwana dagiti anak na, tapno amuda tirigan. Kanayon dalang arudan nga agapa ka nagsina, anak dapay lang nga anak. Agpadaasan nga agpampanunot dagiti nga agasawa. Ni Veron ti umawag lakay. Hello, anak ko. Hello, nanang. Apay manen ngagsangsangit ka. Sigurado, nagapa kayo manen kininunong. Kat agawid ka manen anya. Nanang, natayan ni Nonong. Anya, apay, anya't impatay na. Nadisgrasya. Anya. Makipagladingit kami abalayan. Kalaat mo ti ipapatay ti anak mo. Ay, wan nga raw da balayan. Kasanon nga ay dagiti putot na. Sapay nagbabasit da pailaan. Sana balay, pagtitinulungan tayo na nga ipaay dagiti masapsapol na. Wan abalayan. Yay, agbakbakwar ka manen, Veron. Di mo kunaan amasikog ka manen anak ko. Sino man ang di masikaog? Ay, siyak, tatang. Anya. Nakarga anak, sakbay nga natay ni Nonong. Kasano dato yan ngay? Talon-ton ti anak ko ngam natay matan di amada. Kasano kami pa'y ngayon? Ay, anyan. Nagsubsubli ka pa lang amin iti dinanak at sininaam lang arunan. Ay, mala. Aklunan tayo latan na si pupuso na ita, ta bindisyon na ita. O, di ka madanakan. Kabayatan na napigsa kami pa iti inam, tumulong kami amang padakkel ka na iti anak mo. Agyaman tatang, nanang. Idinaypas ngay ko ti may katlo nga anak ko nagsubliak iti trabaho. Kat bayat ti panagdakkel dagiti talong anak ko kurang ti sweldo iso ang nagaplayak para abroad. Kat kaasin na napagasatan nakmata nagtrabaho iti balasiw taaw. Kat ita dadakkelan dagiti anak ko kat jakmeten na kasawa apulos tayong pamaysaklatan ti panawen ko kadakwada. Alakastan, tuyagayim mo, Veron. Alagagayam ditan, tinagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose, parity script kuniti drama tuyagayim yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manipod man nga rod kini kabsat Eli san napud na nagan tintay drama. Kasto iti kunana. Dear manang biyanang, dito'y lugar mi aga asidag ti babalay. At da kaaruba mi akanayo na kaapat ti amak, tatunggal ag kapiday ti balkon, ag sinsin nung batda. Rogyak man nga rod, ti ag salaysay. Ilay, apay asino di lalakay, akanayo na mapanitabali na nanam amir na. Ha? Asino a lalaki, tatang? Di ka na yun ang nakamotor amap mapandita. Way, isaw. Apay asino na jay? Agar-aram nga tak ni Tese nga anak ni nanam amir na. Diyak mo Apay aya. Uno, agsing-singer itilon. Apay naglon nga tadamir na. Diyak mo tatang. No delivery boy mate. Awan mat imit na mapanditan no kwa. Ima-ima mate na mapandita balay da. Ket, amangan no kabagyan da Namagam tuman ka ni Tesay. Alright kaistorya amot ni Tesay. Saan? Namagam to anya. Ni, apay aya nga interesado kayo iti day siya lalaki. Ha? Ay, awan. Madamag ko lang mat. Nasakit nga min ti matak ang makakit-kita. No, kanayo na mapandita balay da jay. Bayan niyo, tadamagag to, tatang. Tesi, anyat si Dayaw? Ay na, nagangir ni nanang ko iti red beans.
Sinagpawan na iti tinuno nga ikan. Kayat mo, tama nga laak, Eli. Ay, agpada tayo itilinuto si daan saanan? Kastama lat si Dami. Aywan, madamag ko man laang tesi. Asino di lalaki akanayon nga umay dito'y balayo? Agar-aram kan ka dayjay? Ala, saan mo ta? Asino nga rin nga dayjay? Kabagyan niyo. Saan? Agar-aram kin ni Nanang. Aniya? Kastaya? Ay, kunaklano si Kater Armon na. Nga, madlaw mga ubing dayjay ngam ni Nana Mirna. Talagang ubing tain inauna ni Nanang ko iti 15 atawon. Kastaya? Ay, sabagay, napintas mo ngamin ni Nanang mo nga uray bagatunan niya. Una, adupay laang tilalakay nga agcrush kan kwa na. Ngumday jay samot alalaki ti kayat na. Ado ti aggandat nga umay mang pasyar kan kwa na dito'y balay. Ngumdi na kayat. Gapo ata lalakay dan. Dayjay mo ti kaubingan nga agar-aram kan kwa na. Aya, kat inaklunan. Jak amu Di namot ibaga ti agpayso kanya. Amu na ngamin ajak kayat dayjay apara kan kwa na. Ay, makinubyo da, ubing pay. Tay kumamot katauban da O niya, nagkapukan ni tabalay da Nanam Amirna. Dinamagmaw no asino di lalaki akanayo na mapandita balay da. Wen tatang, tutor magayam ni Nana Mirna dayjay. Nalaing ngamin nga agdala ni Nana Mirna. Isu nga adulat tatag kursunada ken kuana. Ubing mat da dya lalaki ngam isaw. Imposible Amman, tatang. Agar-aram ka ni Nana Mirna dayjay. Ang mga no kaya't nala akwartaan ni Mirna, isungar-arman na. Ta pensyonada ket ngarog ni Mirna. Diyan mo awan pakibiyangan tay ditan. Biag dadaytan, tatang. Ay, Nene, apay akas tati jaryo ngay. Kasla kay nalpay nga anyan. Bigla mo't akas laglaladot kayon. sumarampiting mo't na ta bakit Mirna. Bakitan nga agpapaaram pay laang. Dila agbain. Inaklon na siguro isa kanayon di tabalay na na dyan alalakay. Kabaybayan nyo kasta ti kaya nangaramidon. Anya kumapakibiyangan tayo kadakwada kat karuba tayo maulaida. Ay na, nagmayata talaga tagkapi dito'y balkon no kasto'y abig-bigat. Na, apay aya kanayon ka makigidan kanyak ngagkapay si ka, bitoy. Tunggal agkapiak dito'y balkon may makigidan ka ngagkapi dita balkon yaw. Sana siya ti makigidgidan. Sika. Siguro ay nakasto ti aramid ka niya. Sika, tinang tulad kanya. Ay na, agraraman ka mo, talaklakayan. Pagan ano kumamot timang tulad-tulad kan kangay. Katagpay sumay, sipsiputam amin na karaw-kaw. Ay, saos! Baliktadan tilubong! Sikat ti man nagsipaw, sana siya. Man nakibiyang kalaklakayan. Tala ka man. Anya ko mati binibiyangak kin ka alaman. Ang graraman ka mo'y tabak-bakitan. Feeling mo, si kakarayon, tiyan ti atensyon ka. Ipagod mo man kita asam, na kanayon na agrugit dito sa ti balay ka. Ay, na, kanayon na nakapagod na gitaasok. Italaan ngayong bulos ko, tapno makaliwak sa idamay. Oray sumagmamanula minutos. Una, hanggang dito yung magtipagrugitan ka. Uray kumaano darusam. Ayan, ti ebidensyam. Naisuro na kita, sumay. Ang muda, ti pagrugitan da. Si kaki dia, dagita pusam nga kay wara. Umay nagkalokallong dito. Awang babayin dagita dingwan. Imala day ti amo da, ha? Sika, cawan babain na.
Bakitan ang gumaras gay. Sika nga, ilaklakayan ka ba ding? Uy, nanang, asino man ti kaapayo ditan. Umunag kayon. Uray ta na ibusyon ta kapeyo. Kababain ti kastangar aramidan nyo. Narugyan nyo man ti makiapan. Day tala kay bitoy tim mo na. Sumanaw, kawa madingar aramidag. Laklakayan alawat. Alakit din, sumrag tayon. Tamamigat tayon. Nakaluto ako. Apay atunggal agkape kayo di tabalkon. At dalat ta kasinsin nung batyo, tatang. Idi na minsan, ni Tata Heleno. Idi kwan, ni Nana Juaneng. Sa ita, ni man Nana Mirnan. Sigaw apang pangaganak na ita, Mirna. Ngam itala at tinutupak na napunwa na ka. Laklakayan kayon. Ngam day tapay la makiap-apat ar aramidan nyo. Liklikan nyo man ti makiapa. Tapno saan kayo ama stress? Enjoyan nyo kay di tinabat-bati apa nagbiagyo. Agrelax kayo. Agragsak kayo kay di. Kasano nga gragsa ka, akno kastamod ti klase ti karuba. Kaya di yung amin pampansinan. Ignoran nyo. Sana sika ti pakapaspasamakan ti kastaw. Isuan nala ka lang nga ibagam ti kasta. Tesey, ayan tay kape ko ngay. Ato yun, nanang. Ramanan nyo ano, husto ti timpla na. Nasubra aksa ti asukar na. Nan. Husto mo, mayat. Sakto laang anak kaw. Ala, panawan kayo nga rudan. Tainak ituloy ti agluto. Nalanak kaw. Ay na, nag-iimasa talaga tagkape. No kastoy a medyo nalamag baset. Ay. Ay na. Asaw nga talaga ti gumaratigit ang babagit ita. Na, apay, asino man ti pangpangagamditan si ka, bitoy? Ti agsili, magasangan, siyempre. Bakitan dalangan uran, agpaaram da pailaan. Piling kin ijer da. Na, adumat ati lalakay di taman nakibiyang. Adapay atiw da babae. Nagatal ti dila da alumanawat. Di da pay lagaddil da kita dildila da. Sika at agkadel. Nay, apakasta ka. Sika magayam ti masilyan. Sika tigilte. Awan kalbagam amang ilunod kanya. Ilunod mo tabagbagay. Bakitan aja agpampanunaw. Nakarkaro ka. Umapal ka laang tawang ngamin armam abalasang. Angam siyak, at agar-aram nga ure bakit akon. Kau ubingan na pa at agar-aram kanyak. Piling mo lang na ita. Ngam kinapudno na. Dahil pension mo, ti almanan na. Napal mo lang dayta. Be. Awang ngamin inspirasyon na. Sarampitin, bakbakatan, gaton, karangkang, papansay. Sika! Nanang, adamanan ni Gerald. Ibagayo man tagpaiso. Inaklon nyo ka din dahil nga agar-aram kada kayo? Saan pa yan ako? Medyo agalanganan na. Magta ubing mga dayungam siya. Kat, baste din yung aminan Tapno sardengan na kayon asar sarungkaran. Wanto, saan pa nga ita? Bayam nga karasubli dito'y balay. Pero huisyo matay ta lalaki. Isupay ama ilutlutuan kun pagmirmeriendaan. Ay nadi ka kadiag kaskasta. Maditi agim imot, anak ko. Umay ka, Gerald. Tadito'y balkon ti pagsaritaan ta niya. Ha? Makit-kita mo't dito eh. Makita data na iti lumabas at tao. Kanya kuma, awam madakas nga raramidan ta. Agsarita talaang mat. Kaano nga'y ngaklunan nak, Mirna? Nabayaga kung agar-aram kan ka. Di nakadikaas yan. Ibagam man tagpaiso kanyak, Gerald. Ay ayatan nak ka di talaga.
ang mga nutay pensyon ko laang ti kaya mo. Ay pasensya kan ang prangkaak lang agsasaaw. Anya pensyon nga bagbagam. Tsak tupay ammo ngagpinpensyon ka. Ha? Aya! Aus, di mamaw. Naibagak samag kang kaiting. Samot Jak amo day ta, Mirna. Saan man? Amom, Gerald. Saan nga raw? Basta ti makunak, tingitingag pa anay bagtiriknak. Ngamkit day, nawaya kalat nga umay dito'y balay. Anytime. Silulukat to'y balay mi para ken ka. Agyamanak. Ngam pangaasim ka di Di nakparigato ng Mirna. Aklunan na kaon tagasawatan. Ha? Hey, salakay! Lagi ito'y aso yaw, ipangot yaw. Umay na agrugit ito'y parahangan na Ah, Agung-ungat ti karuba yaw, Mirna. di mo ikaskaso dayta. Ha? Papansin lang dayta alakay. Ala, ituloy ta di tagsarita. Ay, dumundin ka man dito. Kagabay tangag tugaw. Umay ka, Gerald. Nakaumay kamot dito'y parlor, pari bitoy. Anyat ipaaramid mo. Kwa, lete, agpakukuak. Ang mabalin ka lete, home service. Ha? Di ka pala agpakuko dito'y. Eson tumot lang nga imay ka dito yan. Kwa, ang dardarasak nga main. Adapay nga min papanak. Katno kayat mau, dagasin ka nurumwar ka dito'y parlor mau. Ta agkuyog tan nga agawi di palay. Ha? Ay kat mabalin latamot pare. Sige nga rod, dagasan naktulatan. Pagkukwanta nga'y bitoy. Dito'y balkaon. Ang sakbay na, agkapita pa'y. Umay ka, ta agtugaw ta dito'y. Ay na. Nagsayatan. At dapay pakape na. Wala, tapno nagagot ka nga kukulite. Mabitla nga, tay nakalaan tay kape, kan tay meriendaan ta. Uy, nanang, anyat sirsiripan nyo dito. Ay, kwa. Umay ka kaday. Mabigbig mo jay kadwan ni tatam abito'y di tabalkonda. Jak ngamin mabigbig. Jak unay makita. Ay na, kasano nga rod amabigbig no makita nyo. Kat nakarikap mo to'y tao apag sirsiripan nyo. Lukatan nyo ngamin Nanay, nagloko kan. Apay ngay alino katam. Ay na, si Kabat. Pasablugan na paibot bitoy. Samahan, talaga ang nagpintas ka, lete. Nimot gayam nanaliti ang manicurista nanang. Adamang amampang day tabakitan niya. Ha? Apay mo't nanang. Kita ma, kumanatawa sa rampiting. Ha? Kat gagangay na naragsak siguro Nananan, tay nakman alaan jay hos. Agsibugak man kay di iti masitas ko dita paraangan. Ay na, nagmayatag. Dapay kayang pasurot na foot massage, lete. Ay natuan Hay, hanya day jayan ngay. Nagkapon day jadan Ay, Mirna, anya kamutan. Apay ngayon paturong mo ti husyo dito balkon ngay. Parsyak lang dayta. Gagangay na atag sipsibugak kang garaw. Apay nga minakundi si Bugay timulam kat kalkalpas la ti tudo itay. Awang bibiyang mo. Ala, ituloy mo ti panang masahim iti dapan ko litay. Tani, mabang-aran tirik na. No. Hello, darling. Ay, umay ka dito'y balay. O sige, nga taw na yan ka. Okay, I love you. Ha? Eli, anyat amom arason, no ape akanayon nga aga padagiti dadakkel ta. Diyak mga rod amo, Tesi. Mayat matilin nangan tang anak da. Ngabisuda, sanda nga agkadut-dutan. Huwag nga rod, kinapod no na, masikuranak matin iti kastingar aramiden da.
Ay, anya nga tayo ti rumbang aramidan tatesi. Mang panunot naman iti wagas. Tapno agkapiadan. Binagkat yung man takapi yung tatang. Pangipanan yung manan. Inak man agkape di tabalkaw. Mapangkay man di tabalkunan. Kalpasan na makiapa kay manan. Dito'y kayong kusina ng agkape. May mayat agkape iti balkaw. Ay na, makiapa kay tumanditan. Binigat lakas na taramid yun kanina na Mirna. Tunggal agkape kayo di tabalkon. Agsinsinong bat kayo. Apay ayakas ta kayo. Basol ko aya. Basol na jamir na ah. Isaw ti mangirog-rogi iti apa. Apa-apaan nak. Nalastog naman ta nakabingwit iti ubing a boyfriend. Sana pa'y kanong inaklon di agar-aram kan kuana, tatang. Anya asaan. Inaklon nan. Nangag ko nga raw nga nawagan na iti darling iti cellphone. Nag-I love you pa. Anya? Bakitan nga gumaratigit pa lang. Dila agbain. Ay na, adangag pa'y sunobya na ngambakbaketan mata. Asinaw ti pangpanggagam di tamir na. Siya. Ti agsile, magasangan. Uray bakit tanapintas ay. Sexy pa. Napunaw. May mayatan ti kasya. Ngam tay ubing. Anobyaw. Mayat kay diti ubing anobyo at akapigpig saan na pailang. Day talakay ngay. Nakulbutan. Kay uray si ka. Nakulbutan. Apay ti kunang ubing kapay. Kapanunot mo ati ubing. Isutamaw. Sika ati ubing-ubing. Tadi kag matmatchor. Nalalaing pa yung agpanuno di grade 1 ngam sika. Nanang, gusto daytan. Makarangrang kayo. Tunggal agkape kayo dito'y balkon. Makiap-apa kayo. Anya matikas ng aramid yun. Di kayo lagbain. Ala, umunag kayong tatang. Darasan nyo. Di kayo lagbay ni tigas na araramigan nyo. Ala, pastra kam taman nakiapa nga amam Eli. Tama nga no anya pa'y ti maaramid ko kan ko na. Kat, pada sa madang rantiamak. Siyak ti makalaban mo, tese. Day tayo naman ti bagbagam. Kat, anyat kayat mo? Agis paring ta? Kawa na. Day talaga yam. Agruam nga minan tayo na mga papay ti amak. Dayta amam, ti mga apakin ni nanang ko. Nita, kastagayam ha. Umay ka mga ron. Sa anak mo po, kan ko. Ay, di ka pinangan. Ay, sospitoy. Tulungan na man na mga nawag ka nagityan ta. Hustunetan, Eli. Ulit kayo na yan. Huston! Papanam, tese. Sungatak dayjay nga Eli, nanang. Jak unay nakabalos. Ay, nasaanan. Hustown, di kan makiapa. Eli! Rumor ka dito pala iyo! Tagrin ni Sukta! Juan! Umay ka dito parangan, tag-isparing ta dito. Ha? Ay na, bitoy! Anawag tanak mo, tanawag mo to anak ko! One minute na. Agsinukat pa. Sikat yung mga naway ti anak ka. Taanawag mo ti anak mo. Barang denggan na ta. Ay, sige, bitoy. Basol yung amin daytoy kat nanang, tata bitoy. Gapoy ti panagap-apa yo. Iso ang mairamraman kami nga anak yo. Ha? Kape, Mirna. Madaman ti panagkapek, bitoy. Diyan anak mo ngay, anda dita. Nakaturog pa eh. Ay na. Ay, madanaganak. Ang mga nubigbigatan man nandiyan anak ko timang sungat iti anak mo. Wan nga raw. Saan na pala makamove on iti panagapat ah. Ay, unay mo ito nagitang anak ta. Makapada nagdamot. Mirna, liklikan tangaminen ti agapa. Tapno sana may ramraman na iti anak ta. Akut si kamot lati urayak amang ibaga iti daytakot. Si kamot ngamin, kanayon nakapangagan ide. Wan tadamot ngamin ubing a boyfriend mo. Saan ko a boyfriend day jay?
Kanya kun pinaumay di tabalay ta naamwak nga adugayam ti utang na. Kat amangan ko nak no aramatan nakla nga mangbayad iti utang na. Sika kidi Adan sama nagkinawatan yun ni Jay manikurista nga ayabam dito'y balayaw. Awan, jakmat inaram na jay. So kinaklaang na jay. Mirna, sure iti amin Basol ko ti amin. Ngamen, saan asikat kasar ko inday. Amumat apinikot dakla inday. Ala, wanan, lipatam daytan, bitoy. Tangay agpanatan abalaw. Apay no sumyan ta tinapalabas. Si Kaman, bitoy. Nana, nga da kay manditan. Madamdama, makiapa kayo manan. Ay isaanan, anak ko. Tapis kamin kanitatam abitoy. Ewan, tayo si balasang kao. Nagkapya kami. Iso pa nga asiyo kumata, agkapya kayo mutan iti anak ko, wan. Di kay kumaagap-apan, balasang kao. Nukasta? Ag-ex kayo? Nana Mirna? Tatang? Wan, anak kao. Makita yo. Ag-ex kayo gayam. Ngam kanayon ti panagapayo. Kasano mo ngamin kat kanayon nakapang ni tatam abitoy anak ko. Wan tagim imo nakit nga raw. Di naklamaawatan nun, Mirna. Kat, anya nga rin ti plano yung itatatang? Kwa, si kanti mangimbaga, Mirna. Sikan, Kwa, plano may asublyanti na palabas may. Anya? Kat, ada kayo dayta. Total, agpada kayo matanawaya. Awan problema kanya. Hala nga ron, pagsaritaan nyo na yung bagtiplano yung tarumwar kami biit kini Tessie. Ikanda kayo tigundaway yung agsarita. Ala, rumwar tapay lang Tessie. Un Eli. Mayat tiwagas ta Tessie. Nagkore. Un nga Rodeli. Kamaudyanan na. Nagkapyadamat lang. Kasta unay ragsak mi ka ni Eli ta nagkapyamot laangan dagiti dadakkel mi. Naurnos da nga rod ti bagbagi daket nagkinaawatan damanan. Isa pinagkasar mi idan. Nagkasar da nga rod ket ita naragsakdan ngagdandan na. Alakastan tigayem mo Eli. Alagagayam ditan tinagpatinggaan dayta pakasaritaan dito'y drama tayo manang biyanang. In your nose, para ti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless, iti tunggal maysa. Manipud man kani Kabsat Inso, tintay i-drama. Kastiman ti kunan ni Kabsat Inso. Dear manang biyanang, may sa akabalo kat awan anak mi itipim mo sayan nga asawa. At da papaabanga ka boarding house, kat iso ti pagtataudan ti pagbibiyag ko. Ti pagtarayan ti istorya kat kadagiti nagbalin a borders ko a napipintas a babbalasang. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Mariol lang, adda nga tabakan ti asilid a papaabangan di kabagis mo ita. Ay, diyak ka mo amari ko reng. Kasla na sa una ide nga dadwa kwarto bakante. Diyak lang mo no naalan wano sampay. Pakidamag muntuman, Mare, tagsapsapol di Kabsat ko. Sige mare, ngamno adawayam mapantaki ide jay balay na na. Kuyugan ka. Sige man nga rod, kumare. Asino ti agabang manang ulang? Kabsat ka no ni mare ko ring, kabagis. Wan pare, tay lalaki a Kabsat ko. Tagtrabaho ngamin dito'y ili. Katawan pagyanan na. Awan met ngamin space ijay balay. Tanagbasit ka nga road. Asino akabsat mo, Kurang? Ni sinyaw nga artag? Wan, ngam saanan nga artak ita. Tanagbalbali wan.
Manipod nagsakit, insardeng nantibisyon nga arak. Trabaho latan ti ayan ti atensyon na ita. Apay, saan na nangasawa? Saanon, takdiran na siguron ati agbaba aklatan. Andamot ka di bakante ado a kwarto Alaan na, di may sa kwartaw. Basta jak kayat ti artak ngagbalay na burdar. Kan jak kayat ti bisita a burdar ta maringringak. Jak kayat ti naariwawa. Wen inso, ibagak to day takon kwa na. Di, ada pa'y may sasilid pa kantya pa ba nga minsaw? Wala manang. Ang sigurado ang maalan tumutla dagos na jay. Ta adaw tagbiraw iti pagabangan dito ilay. Wala. Napaspas sa maabangan dagiti papaabang mo ta ada dito ilay. Ado, tagsapul iti pagabangan dito. Naimbaglakit din ata saan mo ngayon lako na ito ide. Dakal mo gayam ti pa kay ranodam. Wala. Mayat gayam tagpaabang. Ta kasla ka mo lagpimpinsyunan iti binulan. Wala. Pudno na ita ko na inso. Tao po! Tao po! Nay, ada tao. Sino nga talay ta? Nagpintasang a babae. Nagsiksay. Anya na jaya deng. Mabalintag daman, tata? Ay uwan Anya ka di na jaya deng. Dito nga mintiin to dudang ayan tagpapaabang. Agpapaabang kayo iti balay? Ay, kwarto lang ti ipapaabang ko adeng. Saan abuo abalay? Ay, uwan, tata. Uray kwarto lang. May sakmo nga gabang. Ala, o may kat ay pakitak ti bakante asilig. May salaangan jay bakante. Ngamnay, kumunti kusina kan siar. No, kayat mo Uwan, tata. Awan problema. Kayat ko, tanabayagin nga ang sapsapulak iti pagabangag. Ngam awan mo't masapulak. Napuno amin. Naimbag kaya matad da bakante dito Yan lang arap. O may kat nakitam ti bakante asilig adeng. Na mga rabi ading ema. Nang rabi kakadain. Saan pa'y nga rod, tata? Ay, apagiso nga raw. Nang yugak iti sidaem. Nagado ngamin ti linutaw. Kat sayang no jak maibaws. Ala, agyaman nga rod tata. Wan kayam adeng. Madamag kumanlaeng. Manutawan maun. 22, tata. At naka din nobyom. Ha? Ay, awan pa'y. Aya, may mayat mo't lang ti single akanayaw. Ta awan sakit ti ulaw. Saan ka day? Ha? Problema lang, ti ipaay lang ita boyfriend. Lukwan da ka lang ading. Manmanon tinapod no alalaki ita. Mabilbilang lang. Ano, awan sapay kit din No adaman na batbati loyal alalaki ita panawain, dagitay kaskanyak alalakaya. Ha? Ala amon to'y ipadigok asida adeng, tapno makapangan kan. At ka di inapoy mau, tano awan inak mga lataikan ka. Ay, saanan, tata? Nagluto akitiin na po Enso! Ayamaw! Umayaman! Ada, di kusina manan. Umay ka nito, tanay, diyak mapanawan to'y lutlutwag. Nay, nagsapa ka mo tin ngaglutluto ka ba, guys? Nanananan, nagadu matalutlutwa masidamaw. May bus mo na ita. Linayo na kun atap no mairanod mo nagiti borders ka o manang. Na, nagsaya atan. Nagswerte mo dagita borders mo. Tay laklak amam gayam ida iti si Danda. Wala. Kastro iti pagwadan ngagpapaabang manang.
Kasla kapamilyak ngamin idan. Iso nga ilaklak ama kiti sidan dan o kasto yung agluto ak. Ay kamayata nga raud. Ngam kita mata amangan agruamda. Amangan no masadot dan nga agluto no kanayon nga ikamida iti sidanda. Saan? Maday tagim imot manang. No lalaki day, apay kit din ajak mangiranaw. Awa na. Ngam aguray ka. Taga ano jay napinta sa border mo? Taga kabangibang kano nga ilay. Indistino tibus na ditaw. Isa nagsapaw ulit pagabangan na. Anya trabaho na nga eh. Pagtagilakwan mo titi cellphone jay ayan na. Ita lang amin nga danagabang abalasang dito'y balay mo. Isa may kawak. Pasaray babakit kan lalakay tagababang dito ide. Una, mayat gayam ti ubing aborder mana. Ha? Anyat kaya mo asawan? Presko gayam itirik na kin mata no ubing kin napintas ti border manang. Amom adeng, nagpintas ka man. Makapasalibu kag rik na ti kinalapsat mau. Didak man pasablugan, tata. Haman, talaga nagpintas ka adeng. Ewan, already ka nagbayad iti abang mo itaabulan. Ha? Angam, apay nga tata? Ilibre ti makabulan nga abang mo. Ay na, nagsayaaten. Nagsingpot kagayam alakay. Manmanutikas kan kang agpapaabang. No korsonadak ngamin ti agab-abang, ilibre kiti makabulan ti abang na. Anya? Ang no kayaten nak, libre akanayo na, hindi pa nagnaid mo, di ti balay ka. Sigurado ka? Wan, anya, kayat nak, adeng. Agkatunan na. Sayang ti libre nga ahabang ko. Ha? Oo, klaim pagaraw. Adamot gayang pa naggustom kanyak, Emma. Ano, kaslak lang tumay tayab, itinakaro aragsakaw. Ay, no kasta, dataan. No kayat mo, agkasartan. Saan pa'y mo't Agjuwa tapay laeng. Tapagam-amuan da iti tunggal maysa. Nay, anyat kukuam dito abay tiri daw ni Emma, sikati na. Ha? Ay kut, agtugtugaw agpapaangin. Nagadaw ti mabalin mo apagpaanginan, dito pa'y bataw, tiri daw ni Emma. Ikatagtaon na ti tugaw dito. Ha? Ay kut, sigud mait nga datugaw dito, apag istambayan mi aborders mo. Yakar kong na tatugaw. Alala, tumatdir ka. Di batog tiri daw ti silid mo, ti pangikak iti dayta. Tulungan nakta, bagdatin ta dayta. Pudno aya, jay nadamag ko, tinong ading ko. Ilaklak aman na kayo kanon ni Inso iti sida inyo aborders na. Tayla paborito na aborder na atik ikan naman ang. Anya, apay, ada paborito na ay aborder na. Ada, tay napintas abalasang aborder na. Ang nusyak alakayan, kan tayo abambakit aborder na, di napagan anaw. Anya, Kurso na adaran sa ngamin na niya abalasang. So akanayon na apadiguan. Apay no umakar kalangay iti pagnaadan, Emma. Umay kan iji silid kaw. Uray ta nalawa di silid kaw. Ay, saan Anyalat sawon dagiti tattaon nga Ikat anya kuma. Sana bali at agayan ayat tamut tayo. Diyak kayat amaamuan da Inso. Sigurado panunutan da arupat kwartaak. Sigurado nga ibagada aga puta sikat akim balay iti pagababangak. Iso nagkinaawatan ta. Awan bibiyang nakadata.
tinapatag, akin inayat ta. Basta dito yaklat ta kwarto kun inso. Ilimod ta pala ang ti relasyon ta. Awan kumaa ti pangibagbagaan ta, anya. Ibain naksamat ano biyom. Sana kasta. Maawatan na kumamot inso. Diyak ngamin kayat apagpiestaan data dagiti nagatel ti dila na. Kaya't ko tinauli magkapanagbiag. Manang ulang, at nobya ka. Ha? Nobya? Asino tinobyam? Ni Emma, jay napintas kan sexy aborder ka. Aniya? At danton napintas nga ipagmaumanang. Ikasar kun to na jay, hanggang saan pa nga ita. Ay, naimbag man ta kinayat nakakanagubing dayjay. Ikat siyempre orela kayan ko'y kabsat mao, napingsa pala ti karismana. Ay, kabagis. Pagabangampay. Saan na? Limbren ti abang na, tanobyak kat nga ruday. Ang amnay, di mo pala ibagbagay ti sabali ta saan akayat ni Emma ti machismis manang. Sigurado nga main nga ado manan ti may baga ti tao, no maamuan lang nga ubeng kan napintas tinobyak. Ado nga men tinaapal at tao. Nakna, umayak man. Tao po. Nay, ada tao. Ha? Nagpintas mo't a babae. Sino ka tatay ta? Anya day adeng. Naimbag nga orasyo, tata. Agpapaabang kayo kano. Pudno ka di. Ha? Ay, wala adeng. Apay, agabang ka. Wan ko mga rod, tata. No addapoy bakante, Ha? Kwa? Sayang. Napunumot tayo. Kwa gayam. Pumanaw gayam tayo may sa aborder ko iti mabiit. Ha? Kasta ka di? Mabalinti ang pa-reserve. Una, sige, i-reserve ko para kin ka. Kan ibatim ti sipi number mo. Tapno mateksan, wano maawagan ka, no nakapanawan ti may sa aborder ka. O sige, tata. Mangteda kon iti down payment ko. Tapno sigurado asyak ti mga bang iti dayjay. Ay kat makaamu ka lata, aday. Apay nga, papanawan na kon insaw. Agbaybayad akmo iti abang ko iti binulan. Sa anak mo't ngagpalpal yang agbaybayad. Irenovate ko nga may, hindi kwarto nga ayan mo, tinaw. Palawaag. Apay adakas ta. Ag-renovate ka, may sala kwartaw. Unag nga raw nga i-renovate ti kwartaw nga abangam, ta akin ikit na jay. Anyan. Ikanak nga rod, iti makabulan na pawayway. Tagsapulak pa iti sabali pagabangak paray. Namayag unayan ta makabulan. Umdasan, di talong aldaw pawayway mau. Basta intun umay alawas, masapula mabakantyanan di kwartaw, ta parugyakaw na pa-renovate. Patat mo ti panang papanaw na kan kakabagis. Uwan nga rod, sapay nagringat tagsapol iti pagabangan. Anda tayo nakitak apapaabangan na di taka-aruba. Nagnginamag. Apartment ngamin. Ay talagaan ang inadagita tapang pamilya ngamin. Kasano nga taday tuyin ngay. Ala, agnaud ka pa'y ijay balay Ano sampay ti maturog ijay salas Tawan mo't bakante asilid. Nagbasi mo ngamin jay balay. Uy, awan problema. Kaya tagyaman akuna ay kabagis. Manungay ti abang ko dito tata. Nalakala Nalakano si ka, ading. Ay, wag. Madamag kumanlaeng. Malasang kapay, wano, adan asawam. Sa anak ngamin nga awan iti married a border. Pasi ka single na iti border ka. No, saan abaak,
Balo. Kakasta lang tayo awata nga agabang dati balay ka. Ah? Kasta ka di? Ay, kwa, single akpay tata. Nasayat nga raw. Manutawan maun. 23 tata. Ubing kapaya talaga. Anya trabaho nga ay. Waitress iti may sa restaurant tata. Kasta ya. Alangan raw. Panawan kan dito. Tapno may simpamon na iti gamit mawan. Un tata. Ay wan. Anya tayo tinagan mo. Carol tata. San lagayam arupam tinapintas. Pati pa'y tinagan mo. Sige, panawan ka dito yan, Carol. Ulbod na niya nga insok. Minay sa anak. Kunara nga iparenovate na di balay na. Isa pinapanaw nak. Yung saan mo't gayam? Ang damot gayam pinagnaud na asaba ni aborder. Ay, wan garud Naamuak daytan kabagis. Kat ubing kan napintas manen day border na. Wan nga raw. Sigurado. Arman naman ang dayay. Ha? Tilay bagbagam matinong. Kadag pa'y sumay. Nakankadlaw. Andan sapay kit di nagkinaawatan dan itinapintas sa border na. Day agnagan iti Emma. Takanayaw na mapan iti silid na. Mapan na ik-ikan iti kanin na. Anya? Ay kat awan matkit di dakas na tabalasang samot di border na. Awan pakibiyangan tayo ditan kabagis. Inakagtrabahon inso. Te kwartak ngay. Kunam ngay kan nakita. Aywan gaya man ya. Antaw, Emma. Good for 1 week na tawan? Ay, agyaman nak inso ha. Aywan, ingkanto alaan di ba dumaan nagsukatam ije siled ko. Lukatam tulatan di siled ko. Jak masangot aglaba. Iso ang laba amton anya. Wan, indak to alaan no madamdama, honey. Hello, Carol. Apay, awan trabaho mita. Awan tata. Day off ko. Isong aglaba akman. Aya, sige nga raw tagluto akiti sidain. Ilak aman kan ading. Di kan agluto iti sidaim. Kan uray intapaw, di kan agluto ta ilak aman kanya. Ha? Ala. Kababain mo tata. Ay, di kag babayin. Talaga kasto ikaw. Na para burak ka na iti border ka. Agyaman nak madud ano kasta tata. Amom ading, nagpintas ka man at talaga. Makapaawis ti kinapintas mo. Ni tata mat. Ayun tata, mabalin nga inton umay abulan ti abang ko. Nabitin nga min ti sweldo. Anya? Ay, amom Carol, no kaya tinak, di mon problemain ti pagabang mo. Ha? Anyat kaya Diyos ang wan tata? Agayatak ngaminkin ka. Kat no kaya tinak may libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Ha? O anya, kaya't mo ti kondisyon ka. Libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Basta kaya tinak. Di ka madalagan. Awan pangibagbagaan tayo ti daytaw. Sikreto talaang. Tamaw nga ibain nak nga agbalin akayan ayat mo. Talakayak kat nga rudan. Kwa? Oo na. Sige. Sikati makaam mo tata. Basta sekreto tangarod tata. Insaw, ape ang naggapu ka dita silid ti may sa border mo. Anya tinaramid mo dita. Ha? Awan.
Nagsarsarita kami laeng, manang. Nay, kita mga kabagays, saan samot lamay may sa tinubyam kadagiti border mo? Amangan no pati tay bakit abalo a border mo kakayan ayam mo? Ha? Ay, saan ba ta? Itan niya agapaw. Nagidya kalaslas bangan na tinobyak, manang. Ha? Kaya't mo asawan dua da anubyam? Ay, kapilitan amanang. Tanay, agayat damit nga ron kanyak. Aniya? Lalaki ak. Narigat nga trasan na kita abambanag. Diya ka mo ano, anya tada kanyak. Pag-iinagawan dakmat nagti nagpipintas ababalasang. Ay, sos delikado na itang araramidam kabagays. Ay, apay nga yakas ta. Nubya amat amin a border mound. May salang nga. Di mo paggigidanan nida. Tamangan no madaksan ka. Saan? Anya ko man ti pakadaksak. Kaya't dak nga raw. Pagbigyak ida amanang. Manang, umutang ak man iti kwarta. Anya ngay, may busan ka ni ti kwarta. Tauray ladwa tinubyam. Pagabangam ngamin ida tapno da kwartam. Mabainak mo't amanang. Nobyak pagabangak. Ada ayamot kasta. Nan, pautangan nakit dahin ta paggatang ko iti bagas. Bayadak tayo nagbayad di balo a border kao. Ay, diya ka mo kang kainso. Laklakayan ka dagpampanunot. Naulaw ka na talaga. Nay, Emma, Carol, apay nga, Pastrikanda kami tagririn ni tayo inso. ha? Awanan ka itibain, Inso. Ulbud ka alaklakayan. Alat ibagbagayo adwa. Ala, sumra kayo man pa. Ta, amang ano na makakita kan, makangag ka na kayo dito. Umay kayo. Aping agsipat ka ngay, Emma. Daytoy mat. Nanay, ikaw, sardingan dakman na kamkabilang. Agruam kayo na. Api-api naggidanda kami kan ni Carol. Ha? Ha? Sumungbat ka. Ano ko, nanay, nanay. Kunam asyak lang tinobyam. Ngamdwa kami matgayam kini Emma. Pinaglubunda kami. Kuha. Asino at talaga ti ay ayatam kada kami? Asino ti Pilyam, inso? Chuck wano ni Carol. Kuha. Tangay ni Emma ti imo na anobyak. Isurti pilyag Carol ni Emma. Anya? Kasta gaya ma. Luguban ka man lalak-lakayanan. Di nagsakayan ah. Diyan makagas. Asino ti Pilyam? Siya kwano ni Emma. Sige, si kalangarudan Carol. Si katipilyag. Di mo nga ron pandagan titingad ko ah. Abi ngay, katsak mati mo na pinili, minso. Pasensya kan, Awan Emma. kaya mataktak drama sa uma. Anay ka, anay. Napusin sa singipan ka. Hapi-hapi nasubsuban nakbatan, Emma. Talaga luguban ka no, sana siyak ti Pilyam, minso. Siyak ti Pilyam, wano ni Carol. Awanan ti pilyag ka na kayaw. Pumanaw kayo na ti balay ka. Anya? Kalpasan ti amin. Kasta lang ti kalakanakan ka ti mang papanaw ka na kami. Ha? Sa anak a pumanaw ditoy. Kat di naksingiran iti abang. Taidarum ka iti rape. Ha? Uri siya, agdarumak mo't napapanawon nak dito, inso. Ibagak aginundawayan nak. Anya? Diya mo ngam naturadak met ti kunak ngam no apay kinabutan ko dagiti dua a borders ko iti dayda gundaway. Awan nga rod tinaramidak, isa nagnadalatan iti balay ko iti libre. Ngam iti nakiasawadan pimanaw dametlaan kat kalpasan dayda pasamak na amiris ko ti bidut ko, ti panagdarasudos ko.
Ngam kit di nagadalak day dia pagtang kat jakon inulit ti naramid ko. Alakastan, tigayam mo, inso. Alagagayam ditan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manipod man nga rod kanikab sa Lilia sa napudno nagan tintay patangatang ita. Kasto iti kunana, dear manang biyanang, sinarak ko ti lubong ti social media. Kat may saak mat ide kadagiti makunkuna content creator. Nalaos ti kinaragsak ko tabayat ti panagbablog ko, imado ti followers ko. Ngam gapo iti daytang imatumat ti purwak. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Tadtaman pa nga nakalagip siya kabsat mo nga nagpasyar ito'y balay, bini. Saan lang umay agpasyar ni Susi, Lilia bakit? Umay pa na makipagnaan diti balay. Tawan trabaho ran. Isungawan pagabang na iti pag-abangan na balay. Ne, apay nga awan trabaho na ngay. Inekat da. Baka mat nag-aramid nga min itihan nga may parparbang, iso nga inekat da. Saan ta nga inikat? Nalugi ti kumpanya pagtrabahuan na. Isa na apektaran ta amin na trabahador. At di istambay nga rodan. At sapol duman lang iti pagtrabahuan na. Makipagnaad pala nito balay, takaasimod. Nuawan gaya man trabaho na, apay nga hampay lang agawin di probinsya. Di naman kayat. Dito yung mati kayat na pagnaadan. Tamumot, ulila kami iti kapsat ko. Awan mo't sangputan na iti probinsya. O niya, mayat ka ang makipagnaad pala ni ading ko dito balay, Lilia? Katuwanan si kamat lang mate masursurot nga kan kanayon. Urahan ko nga kayat mo mat. Awan mabalin ko Lilia, di ka kumagim imot. Tatulong tan iti kapsat ko na ito eh. Kasi mat, awan sa bali nagbinadang no saan nada kami ngagkapsat. Uwanan. Ay na, diya ko nakgarud. Uraan niya ti ibagbagak, si kanto mat lang ti masursurot. Isungawan mabalin ko. Pasensya kan ipag no makipagnaadak pala dito'y balayo. Madlaw ngamin adi mo kayat ti kaadak dito'y. Ngam papuskula kun ati rupa. Tawan mo't ngamin sa bali apag kamangak. Ay, han ngamin nga mapukaw ito'y panunot ko ti impakpaki tayo kanyak iti kalabas. Ididamdam mo may kanimanong mo. Mamadlaw ngamin nga handak nga kayat nga para kanya na. Mismiso utandak idi. Handak nga kasasao. Ni, saan mo't Lilia? Nagbidot ka iti dayta nga atap mo. Ay na, aminam ka di ngamin ang susi. Hangkan nga gindadalos. Dua kayo kanina nang idi. Handak nga kayat nga para kanibini. Mamadlaw ngamin nga dya ex ni manong mo idi ti kayat yukat nga para kanya na. Amo ka? Ibagbagayo idi nga inagaw ko ni manong mo dya ex na idi. Ngamtag pa isukat. Ay, siyak ti talaga nga lab ni manong mo. Iso nga siyak ti inasawa na. Ipag, atap mo lang dagita. Tapara kada kami. No asino ti kayat ti kapsat ko, kayat mi matan Plastic kakit di Ipag. Ay, pasensya kan ngam tatala nga mairwar ko ti sakit tinakam ko nga na bayagan nga induldulin ko. Iso nga hanak mat siguro nga mapabwasol niya. No apay nga kasto ti panakisama kanyam. Tane, adu ti nakasakitak iti kalabas. No adala ko masabali apag naudak. Pumanaw akon manong. Di ka kumagpa-apektar iti ibagbaga ni ipag mo. Amo matakas niti ugali na. Saan lat tagayam ang nagbalbaliw ni ipag Lilia? Isulat ta ti ugali na. Man nakiapalat ta. Ang damat nagbaliwan na. Nga malagip na ngamin tinapalabas. Iso akas jay. Normal matlatikas jay adjar mi ididamo Tagpay sumot nga inagaw na kay tisigod a girlfriend mo. Saan? Nakidtot kami laangan iti day dinanang. Tasabali mo't tantin kasar mo. Wala, bye-bye amnatan. Di mo balik sa kita.
Tama nga no, mangag na kanipag mo kat adda makaungat. Aw-awatom na tako man ti ipag mo. Ala, sana bale, tano makasapulak manan iti pagtrabahwak. Lumasin akton iti pagnaudan. Agabang aktumanan, manong. Nay, papanamlilya bakit? Nakasukat ka man. Kat mapangkumanan irwar je sweldo ka. Simrakan ije bangko. Sweldo meti, panagblog mo. Katun, anya pa kumati sa bali nga pag sweldo akat di talaang mat. Talaga, akaalam tag-vlog Biglamat nga imano ti followers mo bakit? Kat siyempre, nalayangak ngamin nga ag-vlog. Ay, ado ate-ate wak nga ag-vlog. Naalak ngamin ng tekelete dagi jay viewers ko. Iso nga ado ti views ko nga kan na yun. Ala, itultuloy mo warday ta. Basta dagi tayo mayat ti i-vlog mo Sana kumkumpurme. Hanak man nga isuro. Tahan mo nga mo ti teknik idto'y bini. Siya din, ti isuro. Kat veterano akon nga vlogger. Kasano kat kumkumpurme mat ipupus mo no na duma. Kumkonforme nga. Kaya danto pa nga ilalike. Sige, inakon. Anyat kahit mo nga si daan tayo sa tigatangak. Kumpurmen? Noon niya ti kayat mo. Isumot tan ti kayat ko. Bakit? Hello guys! Adak manan ito yung agluto. Agluto tayo manan ti itlog. Tono tayo ti itlog. Kitaan nyo ti pamayak nga mangi. Tono iti itlog. Inya guys. Ipan, rumwarak pa yan. Tama. Anya kamat nga. Amom nga agvlogak. Mang disturbo ka. Ay, sorry. Jak amo amadama ti panag-vlog mo, Ipag. Anya matdata nga. Imbagatahan nga live datoy. Hay! Baliwak man ti video. Sorry, Ipag. Pasensya kan. Pumanaw ka man. Disturbo ka nga. Ipag, manungay mat ti masusweldom iti panag-vlog mo. Ay kat medyo dakal matbasitan ta dandanin ag milyon ti followers ka. Un nga rod, adumat ti ag-vlog ita, Ipag. Mayat sakit di day tapag sa pulan Jakmat nga minan makasapul iti trabaho. Iso amabalin ka di tagpatulong kan ka, Ipag. Isuro nakmanmat nga agbalin a vlogger. Ay, bahala ka mat nga mang diskubre ano anya ti pamayam. Apay siya kay di, adayan ng tultulong kanyak. Awan mat, may sak nga nang paado iti followers ko. Kaslak pempe man iti nga agpakpakaasing agayab iti mangi follow kanyak. Katkatawaan dak pay idi dagi jetat tao. Ibagbagada nga papansinak, nga agraramanak kanong agbalin nga vlogger. Anya nga itadtan. Huyo da amin kanyak, Ha? An may sahan mo nga bagay tagbalin nga vlogger tahang ka nga napintas. Ha? Naimbag kanya ka ta napintas ti rupak. Uray na lukmagak ta napintas ti rupak. Dati rupak lang matipak pakitak, han ko nga ipakpakita ti bagik. Ipag. Han mo nga bagay tagbalin nga vlogger. Tahan ka nga na paraburan iti napintas nga rupa. Iso nga ibagbagakon kanyam. Agban banog kalaang. Pasensya mo ni ipag mo aning ko. Talaga akas ti panagsasauna. Awan preno na. Ibaga na latan ti kayat ng ibaga nga oray makapasayar iti pada na tao. Ngam sa anak amaupay, manong. Pagbalinak dagijay akarit kanya. Ha? Kaya't kumat apadasan ti kumita iti social media, manong. Ay kat adakan ka aday ta ading ko. Ipuro sigik man asuruan ti kas iti aramidan ni Ipag, manong. Tani, awan mat mas drakak at trabahon. Iso apadasak man mat iti social media. Bareng dita ti pagswertyak. Nay, adda ti kalugaran mi a vlogger Kumusta, Lilia? Kastoy mayat nana. Ay na, pumimpintas ka man. Talagang sabi maknang ka na. Damag ko anak kapatakder ka kanun iti baro abalayaw. Ay, nana. Kaya tagpabarato ka man nga rod balasan ko. Oray merienda lang.
Ay katuan dahi tala ang aya. Uwan basit lang data nga maikisa iti kwartak. Mabiit lang niya. Na. Nay, ay na, nagadumot a kwarta daytan Lilia. Basit to pa yan datoy. Tanagastos kon jeda duma. Ha? Warasan kayo pa iti kwarta yo ano kaya tiyaw. Datoy. Sagsasa nga gasot kayo amin. Nga istambay ito. Ay na, nagsayat. Kasta kumaka na yun, balasang ka. Ay, naglalayangan nyo nga ay. Tagtalang datoy. Hanan nga maulit. Para manan kayo lang ha. Gusto matan natin na minsan nga pa nangilibre kanya yo. Agruam kayo matanano kan kanayonan yon. Apay, sino man nandiyan nagparada itasangot ibalay bine? Nakita yung nga ilida di ta karuba bakit? Kas ladamatan siguro nga agparparada ita. Apay impakadada. Saan? Baybay amon. Ta saan ta siguro nga agbayag? Naglalastog da matanan? Handa pa nga agpakada. Apay anyat paglaslastog da? Bayadak to pa iti biyag dagita nga tatao? Unay kamot tan Lilia. Di kamot agsaw iti kasta Nagalas mo ti panagsasao mo. Madi iti kasta. Masursuro nak ngamin. Apay handa nga mo nga blagara. Anda ko mati pa kinaigan na iti panagparada da iti sango ti balay. Ni, apay nga kumananta da dya nga asuse. Ay na, agbid video iti upload na. Padasan na kanumot ti kasi tiraramidam. Kat, anya ti upload na dya kansyon na. Katuan mayat-mat kat di, ta damat talento na nagkanta. Anya ti amu tayo, no pumatok. Kat ano ti agbuya. Agraraman matdata nga kabsat mo mat. Bay-bay am kadilat ta. Uray saan napintas ako namta, napintas mo ti buses na. Mano ti followers mo, sose? Basit pa ipag. Nagbayag met nga rod amanayunan. Ngam sana bale, umadun tulat na. Ay, awanan, agbambano ka lang. Agawit ka lang ni Jay probinsya tayong kaagmula iti tarong kan parya. Tasig sigurado pa nga adanto ti apetam. Ha? Hamo man nga ipilit agbalin nga content creator. No talaga nga han mo nga linya. Linya lang data. Kaslamat itinegosyo adakin linya itinegosyo adamat haan. Tulungan nakman ipag. Isuro nak itirumbang nga aramidak. Tapno umadumat ti follower ko. Ay, hindi siyak tinangrugi adayamat ng tultulong kanyak. Awan! Siyak lang tinagdisdiskubre iti amin. Iso nga bahala ka mata? Ngam no kasta nga awan ti agfal-falo kanyam. Isardang mula ang ganan. Saan ipag? Diyak mapukawan itinamnama. Dardarep, depek ngagnanayon. Dagi Ang tulog! Yung kakiti sa rakjali na pa susay. Kumananta kay tanga. Ay, anyamat ni ipag Lilian. Basta rugyak tag video, disturbon nak. Susay! Unyipag, mapanakon. Papanamanan bakit? Mapanakmanan ag-vlog ije sa bali nga lugar ag out of town nakmanan. Nay, magandan kay ti panagtutor mo Sapay awan kadwam. Ikuyog mo ni Susi tapno da kadwam. Ay, hanan! Si kakit di ko matikadwak ang madamat gamin trabaho. Wen, jak mabalintag langan. Nang runa no agpasirla ang tirason ti paglanganak. Sige nga ron, mapanakon tani. Awanan ti upload ko. Masapul nga makabidyo ak iti upload ko. Susi, kakit kitak ti followers mo Nagadumatan. Bigla nga rod nga imadumanong. Adda nga min nag-viral akantak. Kat dayjalakit di ti imadon ti followers ko. Nene, mayata. Maipakat ko itan ti talentok nga agkanta. Ken agputar iti kanta, manong. Wala. Alangaron, lalaingan pa Okay, agsusweldo kan. Una, manong.
Idida mo, basit laang. Ngam idikwan, imadumot laangan. Kasta aya. Ay kat nasayaat nga rod aading ka. Kamaudyanan na. Nakauray ka matlangan. Wen nga rod manong. Ay, Oh, apay. Anyat sensen na ayam dita bakit? dagitoy followers ko Awang pa'y sir binamat nga ado ti followers. Handamat nga buyan ti may upload. Maburburing dan sa matan iti upload ko. Aglalaok samot nga minti ipupost mo bakit? Kat may busanak mat nga rod iti may upload. Iso nga ore conformate tan Handamat unay nga buyan ti ipupos nga panagtutur ko. Ay kat naumadamat siguro Anya matagito nga viewers. Haan nga matumtumpungan ti kayat damat. Sapay makabanog ti kanayon nga rumrumuar. Ngamhandamat nga buyan ti maipos nga video. Ay, un gayam, di ba ado dagi dya manok tayo nga ni Teb? Ado pa'y Apay aya. Isuman kay diti content ko. Agparte ka nagluto akit ni Teb nga manok. Hello guys! Datoy manan datoy ni Teb nga manok. Isa manante, si Dan tayo tadtangal daw. Buyan nyo ti kastak nga mangluto niya. Alsumak datoy, naidumdum mga loto. Istepot kayo lang itanya mga guys. Tarogian tayo tagluto iti ni Teb nga inalsaman. Anyat linutom ama sila bakit? Adobo nga karne tinitib nga manok. Manok manayin. Inal daw la amanukan ti lutlutwam. Kat talaga nga kasta ta ibalblag ko nga rod. Idi kalman, inalsaman, tin kastak. Adobo matata, inton bigat, itunok, kan ipretok ti daduma. Awanan. Naibusan nagiti taraken ta amanok. Ibusamot na iti kabablag mo. Masurunak mat nga rod. Karkaro mat nga handa nga buyan di man manok. Nagbasit matibiyos na. Lukas ta nga awan nagbuya, isardang mo na Mang panunot kay ti sabali nga i-content mo. Tanay, naibusan ti manok tabakit. Ne, apay nga adumatan ti followers mo ngam siyaksos Kan oray views mo, nag-adumatan. Hey, kaya pa-upload mo pa lang ngam nag-adu nga dagos ti views na. Apay nga Diyak ka mo ipag. tinakaw mo sa mata namin nga daduman nga viewers ko, iso nga awan ng tagbuya kanyak. Ay, diyak ka mo day tang ibagbagam ipag. Awan amog dita. Agtutulad ka gamin. Kinumpitensya na kon, susi. Tuladak man ti content ni Sose. Apay, iso na lang ayate kaya natang kansyon. Kayak mat Ay, ang practice akman. Ta ibidyok no madamdama. Nagrigateng biyak ko, tiyag may sa kan kanayon lang nga maililiwak kanyam alang arudan biya ay anya dadayan Bakit? Dahil binilag mo, yung kay Sir Ricardo na tudong. just kay matanan nagkansyonak lang agurgurodan. Lilia, ikatam lagi dyan pupus mo akantam. Bakit? Kababain. Apay mat Out of John kamit. Di mo pilitan ti agkantano talaga asaan mo alin niya. makapasakit kamat nga agsasaumat. Adda nga awan mang buya kadagiti upload mo no kasta. Ikatam lagi dyan, kababain. Hangko nga itulok nga lumba anak da dya nga ipag ko. Imon unak nga dayo ngam iso na. Ngam lumba anak din. Adu matanan ti followers kan viewers na. Ay, masapol nga mang panunutak iti kakaiba nga content ko. Tapno ag-viral. Kat umadumanan ti views ko.
Anya mo't dagijay ipupos ni baka mo, bene. Agkakanat, tilain inuman na mutun, kan na. Pati Scotch Bright apag inaw, nga rusngusan nan. Kanjay kalding yaw, babaw na. Ha? Ni, jak amo na taanan na. Jak namin nagluklok at iti cellphone ko pa eh. At dapay tay tiniliw na abilate. Ingkulong na, sanan tupat si Ethan. Anya nga'y kanuday jay. Anya? Nagloko mat di asawa ko. Adong arod ti mangkat katawa kan kwa na. Agkakanat kano ti pupos na. Kaslakan mabagbag titon. Ay, hanman nga siyak ti isuroyo. Apay ako mga ikatak dagijay nga post ko. Kat pagkwarta ak dagijay. Imadun to pa yan ti views ko, hindi kakasjay ti ipupost kon. Wan angam ang mga numadaksan kay tikas tang ipupos mo bakit? Bye-bye anak ka di. Awan pa kadaksak ita. Anya ko mga imat. Imbis nga maragsakan ka tay maduman ng tagbuya ita-upload ko. Handa ka di nga pa kay bibiyangan. Amok tararamidak. Bini! Bini! Agreean ka man! Apaya, nakasapsapa. Bini! Awanan! Ada ka numatan violation ko. Hana ka nung agswildo na iti social media. Ha? Kasano dato yan ngay? Sayang jay swildo. Sapay dati hang ko nga lang nga swildo. Sayang day jay. Kumusta nga iti violation mo, Ipag? Ay, awanan. Hanan nga naisubli. Eh, sayang day jay. Sapay nag-adon ti followers ko. Alakit mangrugi ka manin, Ipag. Nagrigat matimang rugi manan. Makapaupay makapadismaya. Sapay awan makukuwarta ko, tawan matanti pag sweldo Ikan ka, Ipag. Aha. Atoy. Kasusweldok idi kalman. Ha? Ala? Ay, thank you ipag. Imbag ka pa'y. Sorry Ta pinapaay ka idi. Inupay kang nagpursigi kaladta. Nagbalinak pa'y nga palangwad iti kalabas. Feeling ko katkasla siyak ti kabaknangan iti lugar tayo. Han ko ninamna mga kasto iti pagtungpalan ti amin. Sorry nga talaga, Ipag. Ala, talaga akas ta. Numaminsan, maipalubos adumtang ti panubok iti biyag tayo. Tapno makaamiris tayo, Ipag. Kasla akla pimpiman idinapukaw ti pagsapula. Mababainak pa yan kadagiti kalugarak, takunamlan asino ak idi kadakwada. Talimas tugak idinaadaanak iti adu akwarta. Ngam ita nagsubliak manan iti sigod, kat napukawan ti ganas ko asumrek manan iti social media. Taurayanan wak marigatan ako namang paado iti followers ko. Ado tinaadal kan na amiris ko iti dayto akapadasa. Ano gayam na paraburan kay iti grasya, di mo pagpalanggwad dayta. Pagyamanam kidi kataginggat kabalam, tumulong ka kadagitag kasapulan. Aminado akmat kidi ang imato ti purwak, idi mado ti kwarta. Banaga pagbababawya. Alakastan, tigayim mo, Lilia. Alagagayam, ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manipod kani kabsat estong sa napud no nagan tintay patangatangay drama dito'y drama ama ng biyanang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kastiman ti kuna ni kabsat estong. Dirma ng biyanang, panagpasada ti sigod da pagbiyagan mi iti asawa. Ngam idi simro ti sadut ko insardeng ko, kat nagsapulak iti nalaka at trabaho.
Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Oy, Stong, apay, di ka mapanagpasada ita. Ay, aginanak man may tanay. Awan pa'y inanakaw. Makabanog magtagpasada iti tricycle. Naginana ka manen idi namin sa nakalman. Every other day, butin ti panaginanam lakay. Apay, talaga ka di adimon kabailan. Makabanog nga raon. Kaya't kung tagritar nga agpasada. Oray kumaano ag pensyon ka lakay. Ngam saan mo't. Dahil tangarod kahit. Naimbag pa na iti daduma dito at agpimpinisyon da. At dadala nga di babalay da nga agkuy-kuyakaw. Oray saan da nga agtrabaho at dalat ta kwartada. Ka talaga akas ta alakay. Saan tamat nga rod a pensyonado, tawan mo't na ilepas ta. Manjakon ba kahit? Nabanlog akaw. Aginanak mo tanay, lakay akaw. Siyak na't lakay nga agpaspasada. Pasig nga babaros na kita kakaduak nga agpaspasada. Napigsa ka pa'y mo't. Kan awan mo't sakit mo lakay. Agpasada ka lata, uray sagpaminsan laeng. Iso pa'y timat gadam. Apay aya, apilitan na kagtrabaho. No kaya't mo di isikan agpasada. Ha? Ay, talaga akit di asadot ka Aminom nga min istong. Talagang adasad-sadot mo. Nga uray idi ka ubingang paylaeng. Kano masapul nga ibaga amin nga aramidem ide. Di ka aggunay no saan ka adagdagan nga agtrabaho. Sumanao, kamarin ako rakmila. Di mamaw ti marikrik na. Ado, ti an na yag. Gamjaklay bagbagakin ka. Ay na, am-amukan istong. Pambaritis ka. Anyat linutom ama si Damila. Mabisina kaon. Indadang kulatay na bati abukol ti balatong. Awan mo't mailuto asidaeng. Takasano, di ka mo nagpasada. Okay. Namamlatan ti mapasadaak. Di ka mo agdiskitaran. Pag diskitarak ko ma, umutangak, ay saanon. Amumut ajak kayat ti umututang. Ay katin kaagdawat ka rin iti anak ta. Mabainak. Sikan ano magagat ka. Makamuka. Agdiskitar kay ti kanam, ta agdiskitarak may. Agkanya-kanya talangay. Nagalas mo't ti kasta pa nagsasaumon. Kaslasaan nak nga asawa iti kasta nga ibagbagam. Lakaya kaon, nabanduga kaon, nagtrabaho. Hindi mo pa'y amo ti makitinulong may. Tumultulong ak mat. Naglaklako ak ide iti agdudumaan ateng. Inaldaw ang nakasusuunak iti nakalabala ko. No nagabrod ka kung mga minide, di nakaurnong ta. Kat si kakuman at inagabrod. Diyak mga nag, rumarak ta da papanak. Papanam, Inak makipangan iti balay na kita anak ta. Napurga ako diti bukbukan. Ni apay, insardan yung tagpasada tatang. Way ta, nabanuga kaw na nakaw. Ag-retire mo ta. Aginanak mo ta. Nakaada-kada kayo dayta Sana balay tanada kwartami ikanda kayo. Malaksid ano awan na talaga. Angam no kaya yo, agnaid kayo dito'y balay, tapno saan yun na problemaan ti kanan nyo. Ay saan? Kababain mat ijay asawam. Sumanaun tumanay. Diyak kurso na dati pa nagngiw-ngiwat di asawam no daduma iso saanan. No adamay ito diyaw, pagyamanan may. Tanay, bakit ang ninanangyaw? Lakayak matay. Kasapula kauntiin na na. Apayag di yung kanduan ni nanang ngay may ratang. Ay, nagsinong ba't kamay? Nagkakanat nga minti ibagbagana sa pinanawak iti balay. Nangan kayaw. Wine, nakipangana kiti balay daading mo apelay. Imayak ang mga nodamaited mo akwarta anak kaw. Awan nga min trabaho kaw ta nagretiro akaw nagpasada. Anya? Apay, nadadaal di paspasada yaw. Saan? Kaya't kung tagina na. Oh, at ito isang aribo. Pasensya kayo no, dahil tapala ti maitid ko.
Awan pa nga min sweldo mi. Ay kat pagyamanak latan mano ti may mo anak ka. Anday gatang may ti kanin mi ijay inayaw. Ay ayabak da tatang kenanang dito'y balay. Tapno saan da na problemaan ti kananda. Ngam di da mo kayat. Saan da kano mapanawan ti balay da. Ay na, amumete nang iti dadakkel ta. Napatag kadakwa na ti daan na balay tayo. Sa bagay matkit di No, anda kwartata, ikantalat ta idan. Takaasi damit. Wen amanong. Ngam panagkunak. Napigsapay ni tatang. Nasurok mo ila 16 na. Ngam di na magkayat tagpasadan. Ag-retire ka nung arudahin. Masadot siguro na. Mila ba ka? Ayan na ito pisang-pisang abadaw. Apay aya, nisnis dagi jayon. Apa ngay? Sayang. Nagadupay dagi jay. Nakakarton ti daduma, tanaimbagla apag nisnis. Hindi ka man mangalat na isuot ka. Apay pay lang nga isuot mo dagi jay, ket pang nisnis nga ruden. Basta mangirwar ka. May sa t-shirt, kan pajama. Wano pronto nga pisang-pisang. Isaw, t-shirt ka. Dito yan, ti pagpwestuak. Pipya dito ito nalinaw. Kan adaw, taglabas sa tao dito. Ay, irwar kaun tayo, binalon ko alata. Ito. Palimos kakapsat. Maasi kayaw, tilakaya, nakaskanyak. Nakapsuta kaon. Adon, tisaksakitin ti bagay. Isadya akong makatrabaho. Palimos kakapsat. Nay, nangalaam di ta kwarta bilbilangam istong. Ay, natgadak mo't Mayat mo't gayam tag palimaos. Ano ti mapalimusan no ano ti tao. Anya, di mo kunaan anapan ka nagpalimos. Ay katanya pa yung ay. Awan no jak aramiden ti kastaw, saan ta amangan. May mayat gayam tag palimos ngam agpasada. Makabandaw tag pasada. Nagpalimos ka. Dakulap mo ti mabandaw nga agitay-taya. Di ka lagbain ngagpalpalimos, ket makatrabaho ka pa mo. Masadutak nga rudain. Uray, takasla, laklakayan unayan ti rupak. Kaslaklag, tawinan iti 80 ta matyaw ti rupak. Iso daduma. Dapat pagsayaatan ti matyaw da rupa no kakasti abanag. Ay, Sumurot ka kiti kanyakin ton bigat bakit. Ta sapan ta ti mapanagpalama. Agkuyog ta tapno adaw ti matgadan ta. mabainak. Aglako ak laengen ay itisuman. Agluto ak itisuman ta iso ti ilako. Ay, baka mo ka. Kayat mo ka tagbambanugan. May mayat tagpalama na nalaklaka. Agtugtugaw ka na diigit ti sidewalk. Palimaos. Maasi kayo o tilakayan. Asaan na makabaal ngagtrabaho. Palimaos. Sir, Palimaos. Madam. Ni kumpare ka pensyonado ti sumungad. Ay, ikatak ti balabal ti ulok. Pare Carpio! Palimos mamait! Palimos! Ne. Sikabat gayam na ita pare estong. Apay ngagpalpalimos ka. Ay, awanay. Nakapsuta ko nga trabaho paray. In Sardeng County yan nagpasada at ajak ka baalanain. At ang amin sakit ko. No, jak agpalimaos. Awan pangalaak, ti paggatang ko iti agas. Ay na, kasi kamot nga ron pare. Mabitla, ha? Dito hoy.
Awatam na ito, tayo supaya paggatang mo iti agas mo. Pasensya ka na. Tayo talat kwarta akon. Diyak pa'y ngamin naawat tayo pensyon ko. Ay na, dakkalabanag na ito yun paray. Naimbag ka pa'y. Agpimpensyon ka. Siyak nga'y. Awan lang arod pensyon ka on. Masaksakitak pa'y. Nala. Agpaagas ka, pare. Bayam, tano, adan to kwartak. Ikan kan tumanen. Ay na, agyaman na ka, pare. More blessing to come, pare. Adto ti kwartayo, tatang. Naamwak ti pa nagpalpalimos yo. Sardangan nyo man tagpalimos. Apay, iba indak nagpalimusak. Dahito tiyap mau kapangalan iti kwarta. Ikarigatan mi kanimanong riti mang iti kwarta kada kayo. Basta saan kayong agpalimos. Pangaasi yo kuma, tatang. Adaw, ti urnong kao. Nandanin mapuno to idak kalagarapaw na pagururno nga kiti kwarta, bakit? Imbaga lang arudan dagiti anak mo asar dengamon ti kastangar aramidem. Ngem natangken ti ulom. Apay ay alap dan dakit pagsapulak nga rudmot na itaw. Tingarod made, agpampamarang ka masakit. Katawan mo't sakit mo. Benbendaam tasakam, tapno agparang akas lalimtag. Agpampamarang ka nakakaasila unay. Ay ikit, diskarte nga raw. Di ka katagyaman ta makaurnong ta. Tulungan nakit ding aglako. Uray siyak ti agluto iti suman, basta tulungan nak nga agisursor. Ay, masadutak. May mayat tag palama ta nakatugawak lang iti sidewalk. Ne, pares tong sikamat gayam. Sumra ka. Nakapasar ka may. Wan man pare, nakita nga men tay wheelchair yaw di ta paraangan yaw. Di yun samat usarinain. Ay, sana na pare. Awan mo ten na hindi ka bangis ko amang usariti na ita. Mambalin na dawatan ta usarik langan pare. Makapag nakapay mo't pare. No nanduma kumapsutak at aglusduyak. So may mayat na wheelchair ka. Ay kit wala. Alam latan pare. Agyaman ak pare. Kinun gayam. Agpa-operaak no next week. Kurang pa ito na or ko apag pa-operak. Amang ano, adamited mo nga. Uri basit na tulong pare. Naimbagkan ka ta. Agpimpensyon ka. Sige pare. Ikan ka. Talaga natangkan ti ulo ni tatang, nanang. Wan nga rod agasam naka-wheelchair ijay sentro ngagpalpalama. Agpampamarang masakit. Una yun. Di lagbain iti kasdingar aramidan na. Numamuan man na ni Manong daytoy ay sigurado nga ang tanang. Ay, sukir dayjay nga amayo. Anyalangan nga iti ibagadag iti taong numamuan datar aramidan na. Ibagadan tukit di apabaya kaming anak yo. Wan nga rod ikanyo met iti kwartana. Ngem saan latta makontento. Kayat nakano ti makaurnong adagos. Diyak amo no anyat iyor urnungan na. Siguro, nakaurnong kayon anya, Tatay Stong. Tadakkel lakit di ti mapalpalimusan nyo. Adamat ba set, Jigaw? No kayat mo, adda na pintas apang yan vesam iti kwartam. Ag triple adagos. Anya nga dito? Jay papapanak, tata. Dakkel kita ya ijay. No kayat mo, inayon mo iti kwartak ti kwartam. Tapaadon ta. Invest ko nam. Sa ita. Tayaman na hindi bagbagam. Agpadamat la dayta, tata. Aguray agurnong akpay. Nayunak pa'y jay urnong kao. Alang rod,
ibagam tulat ta, nung nakuurnong kan. Tapaad doon ta, tata. Ay, makabanog mo tagpalama. Nay, kunak man no kunam analagan at trabaho ti kasta. Makabanog mo't ano bumayag. Nang runa no awan mangta di ti palimaos. Kat agretire ka manen Ay, uwad siya. Masaduta kung ngagpalama. Kat husto nga minen Adan samot urnong mon. Adan umdasan na dya apag negosyo ok. Padwak na dya ay. Anya ang negosyo. Basta, mamam daw. Sugalan samot to'y imayan ta jigaw. Wan, tatay Stong. Di ka madanakan. Tasyur hit tayo to'y. Umado ti kwartam. Kasano ngay? Kadyak mat amaw ti kasta. Siyak nga rod ti makamu. Siyak ti ang gunay Basta itad mo ti kwartam kanyak. Alang araw, makamuka jigaw. Oh, ato yung tinagbalinan ti kwartam, tata. Ala, madumot law na yan. No kunak to mangamin kan ka, tata. Nagtriple day ta. Inton maminsan, manayunan pa day ta. Mayat mo't gayam. Agsublitan to maning numaminsan, tata. Bumaknang ka dito'y. Apay, nangalaam di ta kwartam. Nagadumo daytan. Ay, katay tubo ti kwartak Sukatakaw to'y dakalagarapon nga alkansyak. Sukatak ititimba. Na, ibagam tagpayso kanyak. Nagtakaw kan samot. Saan? Anya matipagkit kitam kanya kaw? Anya kumagapo ngay ngagtakawak. Basta ada naginbisak. Kit imado adagaos bakay. Day, kita tamangan no tilar aramidam. Wano, makisugsugal kan. Ay, sana siyak. Ni Jigaw. Makitay taya aklaken ko ana. Makapabak nang gayam di papananda. Ay naistong aya. Nabayag kuman abimak ng dayjay ajigo. Ay, kat sa bali mo't kanyak Talaga siguro nga agsuswerte iti dahi tao. So nga idulin ko dahi tao paadwag to pa Di ka nagsubli ijay. Umdasan day ta pagpuunam iti negosyo. Ado daytan, sayang numapukaw. Umado dahi tao, saan na mapukaw? Tulungan na kiting agbilang, dobyan taman abilangan. Nangabak tamanin, tata. Ay na, mayata. Wow! Bumak na nga kung sigaw. No kanyat mo, itay ata amin Tanong mga bakak, isardengtan. Ditan ang subli dito. Itayata amin na ito. Dito yung nagadunga inabak ta. Wan, tata, tapno umadupay. Makagatang kan itilugan mo, no agawid ta. Ay, alang harap, sa nabalay ta agsuswerte ta. Sigurado ang mga bakta. Adakan, anyat orasan, apay nga itakalaan nagawid, istaw. Di ka agluspak dito'y ayan tiri daw Umunag ka man. Abay, anyat sangitam. Nagsayang. Sayang nga talaga ba kahit awanan kay nagado ang kwartak. Anya, hapay. Naipaabak mi amin ay. Sayang nga talaga. No apay mo't nga minandi kampela nag-aaway. Ano kumanday kwartak. Ayun, sayang nga talaga. Ay, daytan, tibagbagakan ka istong. Anya ngay, di na ikisap adagosan. Mamatpati kan tumo ngamin dita. Idagal na kaladay taasugal. Nagsayang. Sayang. Istong, mga nan. Sana ka mabisay. Awan bibisinak.
Awan ganas ko amangan. Awan ganas ko nagbibiyag. Ay agtal na ka man istong, saan at tila ibagbagam. Tumakder ka ditan, kas kalapimpiman anak katugaw dita suli. At dabot tugaw, apay adita pa'y tipagtugawam. Kunak no makagatang akitilugan ikaw. Kunak no mapadakkel kunto'y balayta. Kunak no andan pagnegosyaw. Agam napukaw akas lasaw jay kwartak. Ala, husto daytan. Awatem tinagbanagam. Tanya ngay, natangked mo ngamin ti ulom. Dinak mo dengdenggen. Panawanak dito, tatumpa kaklangan di tatawa. Ay naistong aya, saan man atila ibagbagam. Umay kakit din tamangantan. Naimas di si daunta. Balatong asinagpawak iti tinapa. Kaslawanan na pulos ti pigsak. Kaya't kunti agunat. Kaya't kunti aginanamila. Anyat serbi ti panagbiag no awan mat makukwarta. Igatangan na kung itilungon ko bakit. Anyat igatang ko ngay, katawan mo't paggatang. Ha? Alakit din, tumakder ka di tanistong. Mabirukan ti kwarta. Iso asaan aday ta, ti pakadadaulan ti utek mo. Ne, tatang, adda kay magayam dito arubayan niyo. Kumusta kayon? Ni, tang, anya tang tangadan niyo dito punti guyabano. Adda bunga na aya. Uy, tatang, agsao kay man. Mangmangagdak mo no saan? Nagsayang nga talaga. Bakna nga kumaitan. Ay sus, ay, umay kay man. Sumrag kayo dito balayo. Sumit nga tan. Nga matakay pa ilan dito ruwar. Umay kayon. Kasta na taamayo. Kanayon ang maikulkulang. Saan nga agsasao? Awan gaganay gayan na. Di pa'y katagdigdigusan Anya? Kun saan amang mangan. Di pa'y matmaturugan. Agsangsangit latan ti kukuan na. Kat pilitin nyo amangan No kasapulan na subuan nyo aramidan nyo. Tapno saan nga agkapsot. Ay na, subsubwa ka na ko. Ngamdimot agnganga. Iso apagnganga iso amasubwak. Ngamdi na mangalngalan kantil munan. Anya? Di na ngamin maaklon ti pan nakaabak na. Agasam mo ngamin jay impaabak na akwarta na ngay. Sanga timba ko naman. Ay, basol na mutlaang Ala, diyo pa'y lang arod ungungtan ni tatang. Tamangan no adda ma-stress. Ay aywan nyo lata. Nay, istong. Nakadalupisak ka pa'y mula di tadatar. O may kaagiddan at maturog taan. Maulaw akong Mela. Matayaksan. Ha? Anyat sasawam. Ay ayaban na kung raamang kaninang ko. O may naksuksoko na rin. Agpuraw amin na makita. Ipan kung sana talaga. Ha? Ay sus, istong. Agpaypay sudaytan mo now. Agar artista ka laang. Istong. Ha? Ala. Napukaw nan sa mga agpayso ti puot nan. Ay na, una yan aya. Ay istong agring ka. Ni Nanang ti umawag. Hello, Nanang. Ay naray anak ko. Pasensya ka nun na disturbo ti panaturog mo. Itaray tayo kuman ni tatang yu iti ospital. Ha? Apa Nanang? Agkakapsot. Di mo't ngamin maturog kan mangan. Napukaw na ti puot na. Nagpusyaw. Esos, mabit lang nga ron. Tagrubatak Nanang.
Timpuarte agduduma asakit yu idi na stress kayo tatang. Wan nga rod, anak ko. Katanya ngay, pimayson ti panagpampamarang mo ide. Talaga ang masakit ka itan. Kan talaga ang mausar mo, jay dinawdawat mo a wheelchair mo. Bakit? Ala, di kag sangitan tatang. Di kag danag, tasaan da kayo abaybayan. Di kayo unagladladingit tapno daras ti pa naging bagyo, ah. Pakawanin tak. No saan kayong impang pangag ide? Kitagyaman ak nasandak abinaybayan. Kunak no mabagtita kiti dayda panawan ngam kaasina nalabanak mo tikas jay anapagtang iti biyag ko. Gapo kadagiti anak ko ken iti asawa. Ti pagyamanak o rekas jay ti nararamid ko iti kalabas nakasuporta latta ti pamilyak kanya. Inot ti panagimbag ko ket ita napigsaak manan kat agtintinulong kami ni ti asawak nga aglutluto iti suman nga ilaklako mi. Halakastan tugayem mo estong. Alaga gayam di tan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para ti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manipod man nga rod kini Kabsat Beltran san napud no anagan tintay patangatangay drama ita. Kastimanti ko na ni Kabsat Beltran. Dear manang biyanang, adaman mat kapadasa kakayat ko apay drama ken ka. May papan iti nararamid ko iti kalabas. Adda talentok nga agkanta. Kat inaramat ko na ita ng gundaway kadagiti fans ko ababbalasang. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Beltran, aldawan. Apay, di ka mapanagtrabaho ita ay anak ko. Ay na, aldaw man gaya man. Jak pala na ipapas ti maturog. Ngam agsapa maran. Sumrag ka iti trabaho mo no saan. Sumragak sayang mati aldaw ko na jak sumrag. Bumangon ka nga ruda na anak ko. Agmurmuray kan, tamangang kan no madamdama, nakaluto ako. Una yan ay ti kasti apyag. Nagrigat tagbali na pobre. Tano di kag trabaho, awan pangalami ti kanam. Naimbagpay ka dagiti babak nang ta nagmayat ti biyag da. Uray saan da ngagtrabaho, agbyag dalat ta. Ang no da tayo a pobre ti saan ngagtrabaho, ay awanan. Maulser tayo. Ala, anusan ta at ibiyag ta anak ko. Anya nga kat saan tamat nga rodabak nang. Kaano nga tama ta bumaknang tayo nanang. So ajak mangas asawa, ta kastoy mo ti panagbyag tayo. Lumakaya ko na baro ngam awan pailat asawak. Kat mga asawa kalata, ano kayat mo anak ko? Basta nagagat ka nga agtrabaho, mabiyag mo ti pamilyam. Manjak nanang. Mabuti nga iti responsibilidad. Tanda ni Jack to, may mapakanan ti bagik. Mangal alak pala ti pakanakmat. Ay, saan nanang? Ay, nagpunod. Wan nga raw. Imulagat naman ti init nan. Di tayo mo't mabalin ti aglinong, ta nakabantay ti bus tayo. Un nga ruda, agkanta ka man kit di manan Beltran. Pangikat iti banog. Oho, tangdanan dak atag kantaak manan. Un, ikanda kay ti pang merienda pare. Agpasaw. Un pare, ipangakat mo man tay Ilocano akantam. Ang kanta ka, tay i-video ka. Ay kayo na. Dahil talaga ayam. I-video na ka raw. Ang mga makita na kanibos nga agbidbidyaw. Saan? Mabit lang mo. Pimanaw ni boss. Ala nga raw. Itan biyag ko, ti oras na danunen, ti inak isisina, panawan kan. Dawat kuket, di ka kuma, lumlumda. Pare, kita ang tayo video mo yung upload ko. Ha? Apay, inyapload mo aya?
Wan pare, katni, nagadumit ti views nun. Ha? Ay, ungod peso. Talaga nga ag-viral day ta. Ta napintas nga min ti boses ka, pare. Diyak nga rod ninam na mga ag-viral to'y kantang pare. Ado nga minti nang i-share. Nay, mayat nga rin ba? Sumikata kung ano kaskasanaw. Ang kanta-kanto pa'y pare. Tay-upload ko man. Ay, sige Basta tayo pang merienda ka. Danag mo na yan. Beltran! Ay na, Beltran! Ayan mo! Andag dito yung kusina na nang. Agkap-kape ah. Ay nanak ko, aya. Sikat ka mo, kaya mo. Kada adda masabat kong amamok ijay ili itay. Sikat idamdamaganda. Idayaw dati panagkanta manak ko. Wan impus mo't ngamin ni Jobo at Tumboy di kantak. Ang amte kamalina. Imbaga na pala a construction worker akmat. Kastamot tin surat na itipos na. Singer na construction worker kunana. Mayat ket di anak ko. Agbilibdakan ka. Wan mat ka diya. Ngam nagadon tinyaplo ni Jobo akantak. Pagkukwartaan naksamot tin na di atomboy. Manulat itid na tangdan kung agkankanta. Pang meriendak lang. Adda ngamin mangmangag ko kahit. Mabali na pagkwartaan ti panag-upload iti video iti social media. Ha? So asyak langan ti mang-upload iti kantak iti account ko. May mayat pa'y. Pare, agkanta ka man. Ta-videoan ka. Ado ti request pare. Saanan pare? Nagkanta man. Siyak ti mang video iti bagbagay. Ta iti account ko ti pang-upload ak. Ha? Ay, kato na pare. May mayat man na. Sige nga ron. Agkanta kanto. Taado ti mangururay iti sumaron na akantam. Ado ti fans mo, pare. Uy, amok na ita pare. Kastoy gayam ti feeling ti sikat. Kaslaak artista ni ti panagriknak. Asos. Agsasaron nun nagitagchat kanyak. Ay, pilyak tayo napipintas. Tayo suda lang ti replyak. Bay amo na kita babakit kan lalakay. Ignore ko na kita. Nagitay chicks lang ti replyak. Beltran, rabi. Apay, di ka pala maturaw. Makarengreng ta cellphone mo. Diyak makaturog anak ko. Ay, sige, tarumarak pala ang nanang. Mapanak di balkon, tapno saan kayo ang madisturbo. Hello, Beltran. Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Makapa-in love. Ha? Kat, kumusta ka? Ay, kastoy Nasayaat mo't lata. Uray kasano ti rigat ti panagbiag. Ay, Wan, ada ka di wayam intun bigat? Awisan ka kuma. Adamot trabaho k noy Sayang mo't kami ti maswildok no aglanganak. Mano ay ti sweldo mi ti may sangal daw. Aglangan ka, bayadak ti may sangal daw mo. Sika makaamu ka. Agsarak ta intun bigatan niya. Kaya't ka ngamin na makita iti personal. Inta mga nitirwar. Kalpasan na, inta agpasyar. Ha? Awan mo't kwartak. Siyak ti makaamu iti gastusan ta, Beltran. Di mo pa kadanagan day ta. Ha? Makaamu ka nga ron noy Pasensya noy Medyo naladawak. Okay lang, Beltran. Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Uri saan kang agkan-kanta, makapa-inlove ta. Ay, main inlove akon. Awan rakas na, ta awan mo't nobyak. Si kakidi Amangan no at nobyo, wano asawam. Single itan, Beltran. Aday di nobyo nga nagsina kami. Ang sa anak agwapo, imposible akayatang nak. Sana balen, ha? Tinapatag, gwapo ti boses mo. Makapa-inlove ngamin ti panagkankantam.
Ay, gayam. Apa man ang malpastamangan diti restaurant, agawit ta iti balay mi. Yam amo ka kadagiti tadakkel ko, wen? Ha? Nay, kababain samit. Sana kabaknang. Awan ikarakarit ko. Basta agawid ta iti balay. Proud akla unay nga minamang yam amo kan kakadagiti tadakkel ko. Kabagays, kanayon samit na rumor ni Beltran nga anak mau. Kanayon na makita nga agpaili kat nukwa. Wan nga rod kabagis, addan sa mapan na sarsarakan ijay ili. Asino nga'y? Jak amo adumot dagiti fans na ang mga wawis kan kwa na, iliblibreda. Fans na itay. Iti panagkankanta na iti social media adu ti maayatan iti boses jay kaanakam. Ayun kaya man niya. Nalaing naman nga kanta jay kaanakak. Italang matmanad nga irwarna na jay talentuna. Wan nga rod inlumlumeng na day jay at talentuna. Naimbag ta pinagkantada idi jay pagkonkonstruksyonan na. Impus iso ang nag-viral. Kahit apay saanan nga trabaho. Din sa mapan makikonstruksyon ay. Jaka mo ununaan na mo ti mapan makisinsinnarak ngam ti mapan nagtrabaho. Aya, ay kat bagbagam to Ibagam nga igard na tagtrabaho tapno makaurnaw iti pangasawa ng tao. Oh, inkay gatang ti bagas kan si Dan tayo nanang. Makitsenda kayo, taal daw ti tsenda ita. Nay, nangalaam iti kwarta manak ko. Inted tay fans ko. Maayatan da ngamin una iti panagkankantak. Anya, Gatangan nyo amin na masapsapol iti balay. Umanay mo't siguro daytan. sobra pa'y kit di dahitoy Ngam, apay, di ka manan sumrak iti trabahom ita. Saan na nang? Masadot akong nagtrabaho. Nagrigat kag construction. Sana bali, tadamot fans ko amang mangtad iti kwartak. Di ka mang namnama iti itadakan ka, anak ko. Tanarigat no mairwam ti bagim iti kasta. May mayat matlaeng agtrabaho kalatta, anak ko. Saan na nang? Bambanugak la ti bagbagik. Agkanta akit di ngagkanta. Tapno umadupay ti fans ko. Ket umadumot ti mangtad iti kwarta kanyak. Ay sus, umawagan ti may sang agchat-chat kanyak. Hello, madam. Hello, Beltran. Mabalin ka di nga awisan ka inton bigat? Agkita ta iti plaza, tapagam-amon ta. Kayat ka ngamin makita iti personal. Ha? Ay, kat una. Awan kwartak, madam. Pasensya Nakurapayak lang amin. Di mo problemain dayta. Tasyak ti makamu, Beltran. Basta agsarak tawan. Ha? Ay, wala. Areglado, Madam Joyce. Mangan ka laang, Beltran. Di ka agbabain. Agyamanak, madam. Di nakman awawagan iti madam. Si kakit di mat. Joyce ko namlatan kanya. Among Beltran, singar matlaang tinagbalin nga ex ko. Ha? Kasta ka de? Weakness ko ngamin at talaga ti kumakanta. Naglakaak amain in love iti singer. Ha? Aywan, di mat ko nam nga awan pa'y nobyam. Ha? Well, awan pa ya talaga, Joyce. Aywan, alaong daytoy. Naimbagla pang allowance mo. Di mat ko nam nga istambay ka ita. Well nga ron. Diya akong simra ka di construction. Ta busy akmat nga minan nga kankanta. No adda ka sa pulam, di ka kumaagbain amang ibaga kanya, kwan. Kasi dadaan nak amang tad iti kwarta kan ka. Agkasarta ko man, Beltran. Namin adun nga da napasama kiti nagbautan ta. Saan kumapay nga itanoy mi? Saan pa pa nakasagana? No siyak, nakasagana akon. No siyak, saan pa ya? Pampanunutot nga min ti inak. Ado ti an na yun na iti bagina. Kat, saan ta matabaybay anti inam nga uri agasawa tanto?
Basta saan tapay ngagkasar. Di ta ko maagganat. Adan samat nobya jay anak mau ka ba guys? Adamat nakita akakuy-kuyog na di kalman abalasang. Kuna namat afans na kanulaang dayjay. Fans na lang ang magkibkibin da. Kuna namat akas jay kanuti kinadungo dagi jay afans na kabagis. Adu ti kakuy-kuyog na afans na. Agkakanat a babae. Kunak nga rod amang pilin iti armen na kadagi jay. Ngem kuna namat nga aguray pay. Sapay kumata siyakla ang tinobyang Beltran. Sapay kumata di naktulukwan. Si kakit di Amang ano isukat nak daw. Tani, nakurapayak lang. Saan ko abas ta iruk matibagikan ka, nukas ta ti aramidak. May mayat ko mga mino nagkasaratan. Ang gurnungak pa Joyce. Jakmat kayat na si kati ang gastos para iti panagkasarta. Okay nga rod. Sikat ti makaam mo, Beltran, honey. Mayat gayam ti adu ti fans na nanang. Adu ti mangtod iti kwartakin ka. Ibagam mantag pay sukanyak Beltran. Fans mo laang dagi jay wenno nobyam. Fans ko lang nanang. Kat sa nakalalailo kayo iti tunggal maysa. Sabali tay agnagan iti noyme. Sabali pay tay Joyce. Dakkel ti panagkurso nata da kanyak. Ngam awan kayat ko kanakwana. Bagbagayak la ina, takababain mo. Kanayon dak na itkan iti kwartak. Ay nanak ko, di ka lagbain iti kastangar aramidam. Nagbalin kan asadot. Manipod adamang mangtad iti kwartaken ka, anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Agtrabaho ka, tapno adamot kwartam. Saan nga ruda na masapol, nanang? Aywan, kasangay ko inton Sabado. At namang sponsor iti birthday. Ang saan na dito balay ti pagbirtyak. Iti may sa kano a restaurant. Anya, Isong agsagana kayo, ta mapantay to nanang. Kakaiso na nga damang sponsor iti kasangay ko. Honey, yam amunak mat kadagiti gagayam mo Ibagam asyak tinobyam. Noemi, di mo kumaya si dagtirupa may tirupa. Apay, ibain naksamat. Ako Beltran, sweetheart. Happy birthday, manan. Apay ngay nagkam tinobyok. Anya nobyo nga bagbagamat. Kat no siyak ti akin nobyo kin ni Beltran. Joyce, Noemi, gusto ka man. Di kay agapa dito pangasiyo. Beltran, anya ti kayo tasawan da ito Pudno ka diti bagbaga da ita babae. Di ka agbalin nga agraraman, si ka babae. Taamangan no anya pa iti maaramid ko kan ka. Pangaasiyo, ipagpagapuyo ko may tikasangay ko. Iba inandak ko mamit, di kay agapa. No di kay agsardeng, nasasaya at la pumanaw akong. Nay, apay nga agim impake ka Beltran. Papanam, ken apay, nalpasan ay ati program ijay restaurant ang nakaangayan ti kasangay mau. Imanawak ijayan ta, aga-apa damutan. Pumanawak pa lang, tayo nakaagsapol iti pagtrabaho ki sa bali a syudad. Anya, apay ngay akala at ti ipapanaw mo. Diyak kayat ti nariribo ka biyag nanang. Kayat ko ti naulima ka panagbiag. Di ibagbaga ti ayan ko Tanag-deactivate ak iti FB. Bukod mo ti basit ako sinaken si arditi kwarto nga abangam, adeng. Agyaman ak ma'am. Ada ka di down payment? Ay adang, tangay ko na makurang ti kwartam. Sige, uray sa anon. Uy, agyaman ak madam. Anya trabaho itayan? Awan ma'am. Agbiro kak pa lang. Sige nga Rod, panawan ka pa niya. Tayo nakagluto iti naimas asidaan. Hello, umay kapadigwan iti sidaan, Beltran. Ay, agyaman ak ma'am. Awanan yaman na. Ay, huwag gayam. Balo akon.
Ha? Balong agberbero kitag balina, katakunay-nay na. Ah, ay, Di mo't ko na maabaro ka. well, madam. Apay, di mo kaya't tibalaw. Ubingak pa'y mo't. Adun to pa'y ti mangibagbaga aportis ko laang ka no. Nga oray sinyo kaun. Ay, Dakkel to'y balay ko apapaabangak, Beltran. Oray saan kang agtrabaho. Mabalain, tadakkel ti malalak nga abang dito'y. Adapay sa bala papaabangak ah. No kaya't mo ipasyar kantaw. nagdakkel mo't ngagpaiso to'y may sapay abalay apapa-abangam, ma'am. Wen nangina ti abang ditoy, ta dadakkel nga apartment ta gitoy. Kan adapay transient ko ay di bangir a barangay. Ha? Nagadumot ti papa-abangam mon, ma'am. Wen problema nga rod no. Asinon to ti pangipatawidak tawam mo anak ko. Iso ano kaya tenak? Si kantaw ti mang tawid kadagitoy. Sapay jakon agpahaot dito'y lubong. Ngamin adan nadagsen a sakit ko. Ha? Anyat sakit mo? Ay, ada cancer ko. Kahit saan ka nun ang maagasan. Urayak laangan, ti patay ko. Anya? Agawid ka anak ko, tasangwam dagiti nobyam ditoy. Agkarasubli da dito'y balay. Ibagayaw ta ng asawa ko nanang. Anya, At da bakit anubyak dito syudad? Baknang abakit. Iso tipilyo, ta adayo anabak, baknang nagita fans ko. anya, ay tila sasawambot. Kan sana bale, ta mabalo ak tumatla adagos nanang. Anya, taapay mo. Adda na dagsa na sakit na. Kat adda kanong taning tibiyag na. Iso ano mabalo ak, sakto timang tawid iti kinabaknang na. Anya, ay sus, di ka agdardara sudos ng agdesisyon anak ko. Agpanunot ka kumaan na imbag. Nay, adda nagsardeng anapintas alugan iti sangaw, darling. Ha? Ay sus! Addadan! Ay kunak no sanda matuloy nga agawid! Ay umay ka Beltran! Aglembang ka pa'y laang wine! Ha? Isilid ko ti paglembangam! Ni, apay apaglamang anak. Belinda! Handa kami! Ay, Belinda! ay, yes sir! Wine, umayan sir! Mabit lang! Sino da dyan, Belinda? Ay, basta sumrag ka ni Tisilid ta! Darasam! Talaga sukir ka, Belinda. Kunak no nagnakam kan, ngam saan pa'y matlagayam. Nang iyawid kalat tagayam iti lalaki diti balay ko. Ay, kuwa sir. Sorry, sana na maulit. Last day to yun. Ala, inkagimpakin. Tasukatan kan a caretaker ko. Hindi na kumamatikaten, sir. Maasi kayo kanyak. Belinda, anya ti kaya tasaon na ito. Ay, Ala, lalaki. Tulungam nga gimpakit anubiam tapumanaw kayon diti balay ko. Inulbudan nak, Belinda. Kunam asikat ilan lady dito, ngam caretaker kalagayam. sorry, Beltran. Ulbud kamat gayam abakbakitan. Sorry ka din, Agawid tayo jay probinsya mi tada talon ko ijay. Nalawat italon ko. Saanan? Ulbud kan tumot lang. Awanan ti patsyak ni bagbagam. Isungag sinatan. Beltran, maasi ka kumamot kanya ka. Di nakpanawan. Nailawantan. Ang mga nagsikugak. Ag binulan pa'y ngamin. Agtal na ka. Di mo mayalis ti alipuspos ko. Paray, nimbag tanagawid ka. Kumusta kan? Apaya di ka pulos makontak. Nag-deactivate ak, Jobo. Isumat na gaya ma. Kan sigurado nga rod, at di mo amuti naramid dagi jay duwang nga ex mo. Apay, Impus da kay TFB. Kat nagalas timbagbaga day jay. Nagado ti bashers mo pare. anya? Iso ano siyak ti sika. Kasaritam dagi jay ex mo. Ta idilit da ti impus da. Takababayin kan. Anya?
Sinapul ko nga ro dagiti nagbalin nga ex ko, kat nagpakpaka si ak kadakwada. Kat ipagyamanak na siyan damot kanyak. Iso nga indilit na tipos da may papan iti inaramid ko kadakwada. Naibabainak iti husto ngam jakmat kayat agpulkok, iso nga inawat kulatan ti kasjay ang nagbanaga. Husto la unay ti kanayon nga ibaga ti inak kanyak, dagiti pamagbagana. Iso ang narigat gayam at talagat agdardarasudos nga agdesisyon. Nagbalin nga ro da leksyon day dyan nagdalanak, kat jakon inulit ti inaramid ko. Alakastan, tigayem mo, Beltran. Alagagayam ditan, tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose, para iti script kaniti drama tigayem yo, Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manipod man ka ni Kabsat Mary saan napod no nagantin tay drama. Kastiman ti kunahan ni Kabsat Mary. Dear manang biyanang, at dalalaki na kain labak iti kastaunay. Nagbalina kapaspasurot kan kuana iti amin na gundaway, kat binulsaknak tinakaro panagayat ko kan kuana. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Lino ko naklang gayam Eugene. Inulaw naklang. Kunam nga ayatan nak nga mapayngay nga sa bali mati kasar mo. Pasensya ka, Mary. Awan marami dak. Pinikot dak. Jakpay kayat ti matay. Pinangtandak ngamin nagti kakabsat ni Angela. Dakas ka no ti pagbanagak no jak ikasar ti kabsat da. Kasano akpayan tatan, baka agsikugak. Saan? Di ka matanagan. Ta din tumapasamak na ita. Saan kang agsikog? Ngata? Uy, patyan nak. Sorry talaga, wen. Nalaw anak lang. Nabartikak namin hindi. Iso nalaw anak dahil diyang Angela. Ngam, sikati talaga nga ay ayatek. Sikati arapahap ko ang asawaan. Ngam, awan maramidap. Iso sapay ko mata maawatan nak. Diyak mo no kabalak nga lampasan dato nga pasama kitibiyag ko. Pangasim, Mary ha. Di ka makias asaway ti sabali. Ha? Apay nga lapdan nakat mga asawa kang arudan iti sabali? Pakasaran kan tumat lang. Iso nga orayan na, kwen. Urayan nga? Kasano data? Duwate kasar mo kit din. Kan papanamaya, apa nga kunam nga urayan ka? Orayan nak amabalo. Anya? Inka man ayaban di ka anakak ta mangan tayaw ildang. Inayaba ako ngam di namot kayat ti umay. Agsangsangit latan ni jay silid na. Apay, at sang-sangitan na aya. Ay, nagsinadan iti boyfriend na tadan sa bali nga ikasar na. Alya, ne, kaano lay di na udi ang nagkuyog na nakaragsak na. Wen nga roda, isoan nasakitan iti husto, ta biglaan ti panagsinada. Diyak mo ano, agpaiso a pinikot da jay lalaki. Kastamot istorya ni Mary kanyak. Anyan, kaasimot nga ro jay ka anakak ano kasta. Wen nga roda, hanggang talaga kasta, anya nga rod ngay, awan mabalain. Tanay, intun bigat ka nun ti kasar jay x na. Inka mga na Mary, may saldawan na di ka nangnangan. Agsakit kay ti kasta nga aramidam. Tati kasar da, uncle. Siyak tinobya nang sa baliti kasar na. Ay na, awatan mo tigasat mo, balasang ka. Pinikot da ngamin. Siyak tayo ayatan ni Eugene. Di ka basta mamatay, itanyaman nga ibaga na jay alalakay. Anyat amam. Amang ano talaga alinoko nakalaan. Haan, uncle. Siyak tilab ni Eugene. Inagaw dala ang kanyak. Nabayagan ngamin nga kurso na dadya among naisunakat. Iso nga nagbaligi nga ng pikot iti boyfriend ko. Ha?
Lukas ta, boss na, jay ikasar na. Wan, Uncle. Driver na idin ni Eugene. Alya, ay kat ala awan mabalin maun tag kasardan. Awatem tigasat mau. Agpatibkar ka. Kat pilita malipatan da dya alalakay. Ta mga barwanan ka. Di mo baybay antibagay tapno saan kang agsakit. Eugene, love. Naragsak ka kadimot laeng ita, tagasawatan. Unay-unay Angela. Oh, agpadata. Uray siyak. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Siyak siguron ti karagsakan a babae dito'y rabaw ti daga. Ngabin kabukbukudan kan. Kanawanan ti makaagaw kan kakanya. Tagasawatan. Angela, Intag honeymoon iti adayo a lugar, love. Agbakasyon ta iti uray makalawas. Tapno maipapasta ti ag honeymoon. sige. Sikati makaamo, love. Mere, kanakan. Anyaman ti sang-sangitam di ta cellphone maon. Wanan, Uncle. Nag-honeymoon dan. Talagang agasawadan. Ay na. Tapno malikli kam tagladingit. Di mo buy-buyaan ti pupus da aladawan ti ex mo Ada masakitan ka no kasta. Kaano nga tanga makamubunak, Uncle? Basta likli kam pa'y laabuyaan. Nagiti ipupus da aladawan da. Tapno makamubun ka adagaws. No kasapulan nga i-block mo ti ex mo. Aramidam. Tapno daras ka makalipat. Ay, Hana. Anya ngayon ti pangkunta ka kanya na no i-block ko, Uncle. Di mo kunaan na kayat mo pala ti maadaan iti komunikasyon iti ex mo. Basta ada nagkinarian me kan ni Eugene. Subli anak tumutlang day dyan no mabalo. Anya, Unuhaan, baka no ag-apada nga katag sinada. Sigurado nga subli anak matlang. ay sus, sana nasaya at ti kasta pampanurutam miray. Lipatam kit din ti ex mo. Ta sumapul kay ti sabali apakiin na yatam. Ano di ta ti mas nasaysaya at ngam ni Eugene. Uncle, iso lang ti lalaki nga na ikari kanyak. Iso lang ti lab ko, ingga na tong palbiyag ko. Urayak nga agsubli kanyak jay ex ko, Uncle. Maturo ka nang hila. Tayo nakpay agpaangin iji teres. Rabiin, love. Di ka kadipay maturog. Sana pa makaturog, love. Sumarunak to, Juan. Ay, sige garod, love. Tado siyak. Makaturturog akon. Nabanuga ka naggapo iti honeymoon ta. Ni Eugene ti umawawag. Ay, thank you. Mawag matlangan. Hello, Eugene. Hello, Mary. Naimbaga na biim. Kamusta ka? Ay, kastoy Kanayon nga agsangit. Kanayon nga mapuyatan. Anak nga makaturturog. Nagsakit nga kanayon datoy pusok. Karkaro idi nakitak jay pus dya asawa nga intag na kanyam. Nagsweet kayo nga nag-honeymoon. Di kagsangit. Di ka madanagan. Tapamarang lang nagyay. Ha? Mas napula pakisama ak ti asawa. Tapno sana gumura kanya. Baka mangag nakaidtangay. Saan? Parimwara kiti silagmi. Nakaturugan. Ngam talaga ka di nga siyak ti lab mo. Juan Mary. Uray katduak niya ngela. Si kalat pati sapsapulag. Kailiw ka. May liliwak matan kanyam, Sarabali. Agkita tanto. Ha? Apay, mabalin ay nga kita tanga uray adan asawam. Agkit mabalin Apay kung maasa na mabalin ngay. Basta ilimod tawan. Lalaingan ta ti agiliman. Tapno awan to ti makadoktal iti aramidin ta.
Kano aya ngamin nga mabalo ka? Umadaning, isa nga orayan na, kwen. Tanong mabalo ak, ikasar ka adagos. Mga manong nga tangay nga tawon sa kanto mabalo. May sawan no 2 taon siguro. Sa nabala mabiit lang ang orayan daytan. Kan mariknak, nakapsutan niya ang hela. Kan adon ti marikrik na ang sakit iti bagina. Kasta aya. Wen, iso nga anong ti aguray, wen. Orayan nak, di ka makias-asawa iti sabali. Sige nga rod Hanak mo't kit di nga agdardaras nga makiasawa. Basta orayan ka nga rod awan. Dardarasam nga rod ati mabalo. Nay, nagbakasyon ka mo't gayam direk. Kumusta nga'y baraw? Kaanaw asimbangput ka? Mayat tata si mampatak di kalman. Ay, bimakid ka baraw. At adamot na natimaer ka, hindi bimakid ka. Okay? Nangasawa ka? Wano, baro ka pa Baruak pa'y tata. Aumot ngayon mailawan kanyak. Oo. Napili kan samot nga may nitagbalin biya. Saan mo tata? Kan jak ngamin masangot ya garam. Bisiyak ngamin iti trabaho ko abroad. Ay, dahi talaang Angam dahi. Kita ata ang mga mabaakan ka baraw. Ngam kayat mo jay ka anak armaman kitay. Anday jibalay may. Saanan anagaw awid ijibalay da. Ta saan nga agkaalaan iti may kadwa nga asawa ti amana. Ha? Asino tata? Ni Mary? Wain baraw. Anday di nanobyo na ngam nagsinadan. Isu nga armaman kitay. No, kayat mo Tanarigat mo at no saan mo akursunada ket irit-rito ket dinkel ka. Asino ngayon ti saan nga kursunada kan ni Mary? Kat nagpintas? Ay, armaman nga ron baraw. Kababain samot tata. Baka jak may kari. Ay, ket padasim lata nga arman Anyat amam. Ang mga nusikagayam tinaikaray aparaken kwan Sige nga rod. Padasak tuman na pasyaran. Ay, sorry direk. Ngam saradon datoy pusok. Hanakon nga makiinayat iti sabali. Ha? Agbirok kalangan iti sabali nga aramam niya. Pasensya kan nga tal talaga. Uray kastati ko nam. Sana klata mapukawan tinam nama Mary. Ala, awanan nga talaga ti planok nga makiinayat. Promise. Basta ruman kalata Mary. Agsardan akto siguro. Inton makiasawa kan ti sabali. Apay, anyat ni mo pangayatan ka ni Derek ket nasingput abaro na jay. Napintas ti trabaho na ija abroad. Ta siman ko naman. Anya palat sa pulam dita. Ang kumat nga ayayatan, uncle? May mayat-mat nga dayo ni Derek ang jay ex mo. Anya mat jay ex mo nga istambay. Ay, bastahan ako nga makiinayat, uncle. Ay di ka man nagpili-pili, Mary. Aklunam kit day ni Derek. Nasingpait ang baruday jay. Man-manaw tikasken kwa nakasingpait. Nagagit pa'y. Adapay balay nan. Nagdakal day kay patpatakder a balay na. Hanmat nga day tati pangrukodan kan ni ayat. Hanak pa'y ngamin nga nakamove on. Makamove on ka, babaan ka ni Derek. Isungaklo naman. Kita, malipata madagos ti naramin jay ex mo ken ka. Isu nga agpanunot ka na imbag ka anakan. Di mo pilitan, no talaga di nakayat, lakay. Bayam nga iso ti mangedeng iti dayta. Di ko namkit day, day jay lata ayo jen, kada ti panunot na. Agasemmet ngamin tinakunan ay, urayan na ka no nga agapa di ex na, kanya asawa na. Ta sigurado ka no nga agsinubyan da. Anya? Kanakunan na pa ay,
Ano mabalo ka no GX na, ag sinubyanda. Ay, una yan. Talaga nga roda na inlabla una ni Mary iti na ah. Wan nga raw. Nangasawa lang arudan, ngam di na pala iwaksi iti panunot na. Agad, saan ba't siguro akas ka rin ah? Iniinot tulat ta siguro ah. Di ka gana at lakay. Makamubun tulat ta di ka anakam. Rumarak man pa love. Kuyugak ni nanang ko ama pan nagpa-check up. Ala umon jay lukan. Tasuko namun ijay balayda. Tapno saan amabanog ni nanang. Wen love. Ang kurang samat gayam di kwartak. Ay katikan ka. Ingkalatan mga alay jay wallet ko. Amumati ayan na. Manungay ti alak, love. Ay kat makaamu ka. Numano ti kasapulan ni nanang nga agpa-check up. Iso ti alaam. Agyamanak nga rod, love. Talaga ang nagsingpot ka. Sa anak nga babawi ang asawakin ka. Awan nga tati nakakitakin ka asimrek di hotel, Mary. Awan siguro, Eugene. Si kakindi ah. Baka ada nakakita kanyam. Di oray man adda. Di dakmot lang mailasin. Ta nakakalugungak. Ken ada face mask ko. Ken nakasedsak. Sa bagay, uray siyak. Nakamasak ka nakakalugungak matlaang tatay. Oh, kailiw kan, Mary. Ay, oray siyak mata. No amom lang perme nga ililiw ko kanyam. Sa balimat nga minti inasawam. Oo, di kagsangit Di mo't imagakken ka, apinikot naklang di asawak. Kan adda tulagan ta, saan? Oray addan asawak, tas si kalat tati ay ayatek. Kan ti may sapay arason, no apay nga intulok ko apinikot nak ni Angela, tapno makaurnungak. Ha? Kan tapno tawidak to ti kinabaknang na. Datang tumot lang ti mayranod no kaskasano. Isa di ka makias asawa iti sabaliwan. Urahin nakwan. Uwan, si kala nga talaga tilab ko. Hangko nga maibawing iti sabali tirik na kanyam. Ay uwan, ada nga nagkulit nga mang araram kanyak. Hanak nga sarsardangan. Imbagak lang arudan nga sardangan nak nga araraman ngam nagkulit. Agkarasubli ije balay da angkal ko. Sino mo day ta? Karo babi matlaang nga, si man ije abroad. Pangasim, di ka agpapaaram kan ko na. Nupasyaran na ka, papanawa madagos. Uwan, hangka nga agdanag. Awan matlaang tirik na kanya na. Si kalat tati panalo ito'y pusok. Promise mo ha? Sana balay, ta mabiitan ti panagdan nata. Kumapkapsutan niya ang hela. Kumarkaron di sakit na. Ang mga no dinan abutan na dya iti makatawin. Sigurado nga ta. Wen, umadanin ti apit da dyan. Iso nga umadanimot tan ti pan nakabalok. Agden natan ton. Ano samlaeng nga arman ni Mary Barok? Ta kapunpudutan pa lang amin ti panagsina da iti na kahit. Iso akas jay. Wen tata, mawatak ni Mary. Kanamok, ket naktumot lang. Marikirik nak data tata. Di ka madanagan, tatulungan ka. Kanayon ko abagbagaan di ka anakak. Mangaklon ken ka. Mayat ko mga rod naklunan na kon. Sakbay nga agsubliak ije barko. Kaano aya, ti panagsublem baraw. Into no may abulan pa yung matkit di. Ala, sarong karam iti minalam ni Mary. Tapno matinag tirik nanaken ka. Imposible, adi mo mapaayat jay ka anakak. Iti kasta kinapuner mo. Patsyak amain labtumot lang kan ka jay ka anakak. Sapay la ko matata. Love, umatang taman iti motorsiklo. Ta may mayat nga ilusot iti traffic. Anya, kabutbuteng samat ti motorsiklo. Saan? Depende iti agusar ta. Kan depende iti motor. Tayo nangina ti gatangan ta tapno may mayat. Katala
Si Katimaka mo, love. Sino dyan nakamotorsiklaw anang nagas ka ni Mary bakit? Jak nga rodam mo lakay. Nakarikap mo nga min dya helmet na. Sana makita ti rupa na. Naglokaon. Sino nga ito dyan mangimot motor ken kwa na? Di na ko naan nga daman sa bali ano ubyonan. Ay, jak ka mo alakay. Nagkatawan mo dakis na ano adamanan baro anubyo na. Tapno makailiw-liwag mo tan. When ang mga nutila pakirel-relasyonan naman ditan, madamdama lukwen damanan. Hindi ko madirect ti kayat ko aparakin ko na. Nasingpot, nagagat na dya kalugaran tayo. May suro mayati puso ako nada. Uray kayat mau no di namot kayat. Awan mabalin mau. May mayat dito apagditan ta. Adayo ba si talugar? Wan nga ruda. Iso na lang tama bano ka nga ag-drive iti motor. Saan? Madingamin no jay kotse ni Angel at usaran ta. Taamang ano at makakita. Naimbag ti motor, saan daw na yung mabigbig. Ay, sabagay matkit di ah. Ay, kastoy latan nga ka na yun ta aramid ta. Ilibli basta ti agkuyog-kuyog. Basit la panagura yun, Mary. Mabalo akton. Wan ah, makaurayak matkit di. Basta ti kanayan kong ibagakin ka, ha? Di ka magkias asaway ti sabali. Urayin nak ang mabalo. Apay, sino dyan mangyang angkas ken kay ti motorsikla o Mary? Saan laanam na minsan na nakita may ngayon lugan na ka. Kat boyfriend ko ah, uncle. Asinaw a boyfriend mo. Taga-anaw. Ay, kwa, taga sa bali nga ili. Limbag ano nasingput-mut laan. Wan ah. Iso siguro ti kasi singputan nga lalaki ito'y loson. Like, tama. Tama nga numaul at tinapasamakin ka. Madamdama, agsangit-sangit kan tumanan. Haanan, uncle. Haanan. Lakay, mangantayon. Mere, umay kay manganan. Ay, apagisaw. Marik na akong tibisin ka. Mary, umay ka manganan. Na, Nay, agbakbakwar mo di ka anak kam lakay. apayan Mary. Andiat mapaspasamakin kan. Ming kakitaan ah. Masikog samad tan di ka anak kam. Ayabam nga rodan tinobyam dito balay. Takasaritak. Taday, masikog kamot gaya man. Busy pa nga mintad ta, uncle. Ay, basta ibagam, takayat ko ang makasarita. Sana mabali na may tantan diyo umay na dito balay. Ibagam, tay kuyog na dagiti dadakil na. Tapag sasaritaan tayo, ti pa nagkalay sayaw. Inak man, makiatindar pa iti kasangay ti kumpare, love. Agawid akmat la dagos. O sige, ngamjay ko ti usaramon. Tani nagalis ti dalan. Tumanudo, love. May mayat di motor, ta iwas traffic. Sana balay, ta agan anadak, love. Nagamit ako, pare. Itunod ka na, pare. Tanay, nabarsag kan. Saan, maturog kan iti balay. Sana, pare. Kabalak. Di ka madanagan. Makasangputa kasi kakarad ka di balay, may. Nay, anjat saksangitan ni Miray. Nay, diya ka mo ah. Ay, umay katasit ganta. Nanay. Ay, Eugene. Apay nga bati na kami matan. Apay, sino ayo dyan ti sangsangita, Miray? Diya amad to si Kuko, uncle. Nadisgrasya ka nukat natayan. Anya, sino ayo dyan? Ni Eugene na nga ex ko. Anya!
Anya ngay itan, agsikog kan abalasang tanatangken met ngamin ti ulam. Uncle, Liblibas mo met gayam tinakisinsin narak iti dayjay alalakay nga uray ng asawan. Di ka lang nagpampanunot met tahan ka anakan. pakawanan dak, Uncle. Nagbidutak, nagbasulak, nagpaiturayak nga miniti nalaos nga panagayat ko kin ni Eugene. Yala, awatam ti kasta nagbanagam. Anya ngay, kat inlibas mo met ngamin tinapan nagpasikaw. Sayang ni Derek. No iso kumangamin ti inaklon mo. Mayat kuman ti biyag mo ita. Kat awagan nyo taibagayo nga umay nakpasyaran manen. Ay saanan, kababain. Ah, Naimbag kumaano saan ka masikaw. Kababain ti mangiritaw iti masikaw. Impas ngay ko nga rod ka anak ko kat nagpursigi ka nagtrabaho para iti masakbayan na. Iso nakigasangga sa tak iti balasiw taaw. Dangkal kan antiti nang ibatsak iti anak ko, kat itadakkelan kan agis iskwelan. Sa anak matan anakin nayat pay, ingkari kiti bagik at tilatan anak ko ti pangibukbukak iti atensyon ko. Alakastan, tigayem mo, Mary. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose, parity script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manipud man kanikab sat ining san napudnonagan tintay patangatang drama. Kastiman ti kunani kabsat ining. Dear manang biyanang, adda anak ko ija abroad. Kat bayat ti kadda na ija abroad, nakasarak iti chatmate na nga afam. Kat excited akla unay amadaan iti manugang a foreigner. Iso ngayon palpalastog ko dayta kadagiti kalugarak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ineng, ayan mau. Tay cellphone mo, adda umawawag. Asino day taya? Ni Sophia nga anak ta. Darasam ata mga nunapatag ti ibagana. Song bata mo, dadak dito ibanyo. Tsak final pa sa nagdigos. Hello, anak ko. Hello tatang, how are you ngayon? And also my daughter, how is she nga? Ha? Ay kita mayat lataa anak ko. Tang, I will be sending a money tomorrow. You go to town and bring out my pauitan niya. Ha? Ay kituan pagyamanan mi anak ko. Ang apay ay nga umaninglis ka, Sophia. May kawaak. Ay kagagangay na, tada ka nga ro dito abroad. English mo nga minti sa umi dito eh. Isunti na kairwamak. Ay wan, waris na nangay. Ana, agdigdigos pailaang anak. If she will finish her take a bath, you give her the cellphone I want to talk to her. Anyat ko na ti anak talakay. Ay, kasaom, anda ka no, ibaganakin ka. Hello, Sophia anak. Kumusta kan? It is all right, ananang. Tomorrow, you go and get my pauit ikuyog you datatang kanta anak ko. Then, you go and eat in the restaurant Ay katwa na anak ko. We will go tomorrow. Angam apay, you receive already your salary. Aya anak ko. Yes, ananang, yes. Okay nga rod anak ko. Thank you again for your pauit. Take care always anak kong. Where is Rhea? Kasaritak man tanak ko. Ay, she is sleeping anak ko. You call later na lang anak ko. Sige nga raw, tagtrabaho ak man na nanang. Bye-bye. Bye anak ko. Take care always and God bless you anak ko. May sakamat nga umaninglis, ineng. Makapaalis mo nga minja anak talakay. Ang mayat mo no aging list tayo sag paminsan. Tawan mo't dakas na.
Mayat kit di tapno maasa ti dila nga aging les. Anya tamom, ang mga numakamanugang tanto iti foreigner, di makapraktis tando bilang lang. May na, sana kaya't jay anak ta ti foreigner. Pagko naamat, ngam no bilang di na kaya. Di siya to numabalo Na ay, nagalas kat ti kastang ibagbagamaon. Si bibiyagak pala nga asawam, yung kastan ti ibagbagam. Kasla kay kayat mo mabalo ka. Si kamot. Joke ko lang, mat. Di ka lang maangawan lakay. Sophia, maturog kan, rabiin. Umuna ka na maturog dalain, ta makitsatak pay. Maki-video call pay no madamdama. Asino nga min ayati kanayon akachat mo. Makadkadlawa ko na. Nobyum ka di jay kanayon akainawag mo. Wendalen, puriner. Ay na, awan mo kididakas na ano makiboyprina. Tabalasa nga mo. Pudno nga da anak ko ng balasa nga klata, tawa maasawa. Wen matkit di ngam ni, kita uma. Di ka agdardara sudos gayam. Tani, di mun sapay nakikita iti personal ti bagbagam anobyum. Ay nagkita kami to kano, Dalen. Kung nagkita kami, agkasar kami. Ay kat nasayat nga rod ano kasta. No talaga a single ti nobyum. Gawin na? Sure hate mo kidi nga single ta. Inyam amunak pa yan iti parents na di nag-video call kami. Kasta ya, kat nasayat nga rod ano kasta gayam. Ngam, amo na nga adda anak mo? Wala muna. Awan inlimad ko kang kwana. Kat kunana nga ayos laang. Awan ka no problema. You bring me mandabaso, husband. Ta I will drink the water. Na, anyat naknakan mo, ineng. Apay akong di English ka. Isot bilin di anak ta. Masapol ka nung agpraktis tan nga English. Tayawid nanto di foreigner anobyo na. Anya, apay adan nobyo na aya. Adda nga rutan. Foreigner ka no. Kan uray di apo ko ta. We will teach her to speak English. And also you husband. Kas kala nakatukno iti atang iti kasta nga raramidam. Di kalagbain. Aw-away to'y ayan mo ngam kundi English ka kiteng. Ay na, Inggulakay. There is nobody in speaking English. Mayat kit di tamakasuro ka nga English. Anyat amom. Ang mga nualaan na tanto di agbalin amanugang ta ijay abroad. Agar arapaap ka man ako na kaon ineng. Ikakatrubatan di apukotan. Ta itulod ko na di pagadalan da. You wait mo't I did not diramos yet. Na. I will wash my mo't my face lakay. Wait a minute. Apo, sorsurum kanun ti agsao iti diritso nga English. Kuna ni nanang mo, taaddan to foreigner adadim. Ha? Daddy? Asawa ni nanang ko, Lola? Wen, addan to foreigner adadimon. Iso ang mami ko namton kininanang mo, wen. Iso nga agsaukan iti English. Practice mon, apo. Makaawat kan makasauak iti English, Lola. Matlagayam. Ag-English ka nga ruten tapno mangag dagiti tattao nga Inglesera ti apo ko. Kababain, Lola. Jak kayat. Aging lisak tuan o ada English ti sa una ang makisarita kanyak. Ngam naging English aklatan nga awan gap-gapuna. Manjak mat kababain, Lola. Di mo't agbakasyon kan iti mabiit, Sophia. Ay, wundalen. Si Kangay. Agbakasyon ka magtime. Ay na, mabayag pa'y takabakbakasyon kumatlay din na panatawan. Ay, huwag gaya man niya. Ay, inak tumanggay magpaparlor. Tapno napintasak mga biyahe, Ijay to Pilipinas ang ti pagpaparloram, Sophia. Dito yung arudan. Tag-video ak iti pa nagbiyahe. Alangan agurangak nag-video. Masapul mo ta presentabli ak nagbiyahe, Tapno ko na nagiti makabuya iti post ko, abimak na nga ka nag-abroad. Anyan? Ay, nasaanan nga usod ay tapahambal-hambal dalin.
Kan kasla may mayat tiriknak no, may pasindayag ko dagiti adda kanyak. Kasla saan na kompleto ti biyag ko. No jak may update iti social media ti mampaspasamak kanyak. Wen nga rod, amin nga aramidam, i-post mo. Nairwama ko, gayam. Nakaugalyak ti kastan. Isa nairwama ko. Pati ti sweldom, ipopos mo. Amangan no ko na dagiti tattao apalangguad ka, friend. Anya ko mabibiyang dangay. Nagbanuga mo dagiti nga ipupus ko. Jak mo taktakawan. Baya mga umapal dagiti umapal. Basta siyak, pakaragsakak tararamidag, period. Hello nakong, naimbag man tayo mawag ka. Yes, ananang, tayo will go home na this month. Ay ha? You will vacationing? Conforme ato my boyfriend, if he will lapad me to come back here in abroad or not. It depends to my foreigner boyfriend. Ay ha? You tell him kit di tapakasaran na ka. Nawan, dumtang to day tananang. Kahit kasanungay, we will sabat you in the airport nakaw. Kawan na, mangkita kayo to itivan nga arkilan nyo amang sabat kanyak. Kitaan nyo tayo presentable alugan. Sana tayo rugak-rugak tabangan nyo. Wow, nanakaw. What do you want, aya? Van or SUV? Conforme, basta presentable ay. Pilyan nyo tayo medyo barubay alugan ah. Sige, tagpabiro ka kijay kasinsin mo, anak ko. Ay na, I am excited na to see you again, anak ko. Kailiw da ka una yan. Uray siyak mo, ha? Mahiliwak mo tan kada kayo. Ikuyog yun to dyan anak ko, ha? Kadwayon to amang sabat kanya ki airport, ha? Wow, nanak ko, areglado. Mare, umay kayon to ijay balay inton umay alawas. Tagparti kami iti baboy. Nay, anya to kasyon maray. Awan, ngam kayat milaeng met ati agparaman. Tapno maramanan nyo met ati kapas ng abroad. Ha? Apay sumangputan dyan anak mo. Wan mare, sabatan mi inton maminsan abigat ijay airport. Ay mayat sakit diti trabaho na ijabro da. Tamadlaw nga adot kwartana. Kanayon nga mintipos na. Pasig madang dyan yung nagamit na tipupos na nukwa. Kanayon pa iti pa nagpasyar na. Wan medyo dakkel met ati sweldo na ijay kas caregiver. Caregiver aya. Kasla cleaner mo dyan bagaday da trabaho na ijay. Nagkunamot. Sa lawasaw mo day tanang ibaga. Di na mo tilaw-lawatan na. Kasano a cleaner kat caregiver mo ti trabaho na ijay. Aya. Wano natulungak nga ta. Wan siguro Adamo nga mintultulong mo nukwakot. Ay sige maray, mapanakon. Basta umay kayon tuwan. Ikan-kanto iti pasarabom nga isang putjay anak ko. Ay kagyaman nak nga rod amare. Mala, umayak tong araw. Ay na, nagpintas kamot na anak ko. Nagseksi ka dita suot mo. Bagay ko mo lang, nanang. Ay katwan nagsisipukal dagiti nagpupudaw alupom. Ay bagbagay mo ta miniskirt mo. Nakabakles ka pa'y. Sa kanto nakasandlas. Wala, ipadlaw ko mo't ang nagapwak ijabro na nanang. Oh, Rhea anak, how are you? Kay iliw da ka una yan nanang. Mami, kunam kanyak. Tasabali itan to'y mamim. Sosyal na ang dating. Alala, umay kayo. Agpipicture tayo dito airport. Sa tayo to agawid. Oh, Obeng! Come here! Don't be shy! There are so many food here. You go and eat na, Sophia, di ka umaningles na kababain. Sul-sulinak to'y lugar tayaw. Sa nasyudad di tao'y may kawada ang makangag iti English asaaw. Unay kayo umutan. Kontrabida kayo manakon-nakon, tatang. Ay, Nana Bibang! You call your apo ko so that they will eat. Don't be shy. Aywan, kakalugaran. Do not go home agad at I will give you something. Ay, haba pa sa lubong kada kayo, amen. But you eat first, don't be shy, one.
There are so many food inside. Eat all you can, kakalugaran. Naimbus samad ti kwartamaw na nakaw. Nagadumot ngamin ti ginastos mo iti kalman. Winara sampay dagiti tattao iti kwartada. Ay, naibus nga rodan tatang. 500 la nagbatin. Nagpapasken ka pa lang amin. Indulin mo la kuman jay ginastos mo. Kan apay ngamin na masapula warasam dagiti tattao iti kwartada. Good, kaya't kung nga ron mga ipakita na sa liwanwanan ti biyag ko ita. No agsubsobra ti kwarta, mabalain. Ore, iwaras mo ti daduma a kwartam. Angam no agkurkurang kan tumutlaang. Ore sa anan. Nangrunakit adda anak mau. Mala, sana balit na masukatan to. Kwarta la dahi tatang. Inton maminsan, urnungam ti kwartam. Di ka gastos agastos. Yurnungam ti masakbayan ti anak mo para iti panagiskwila na. Sana balit adan to afam adadi na. Isuntun ti makamamang pa-eskwela iti anak ko. Agawid to kano dito iti afam ko, tao may nakikasar. Kat no may kasarnak, alaan nak to kano iti pagilyanda, tatang. Sumarunon to nga alaan na ti anak ko. Kahit kaanaw ti sublim ija brown. Awan samot bus-busa mo nga agplight manan. Kaumutang aktupay lang, ha? Ngamjak pa'y sigurado nagsubli ako no sa anan. Kasla masaduta kung nagtrabaho. Uray tadamot tayo afam ang boyfriend ko. Patsaka di na kaming tumaybayan iti anak ko. Okay, bye-bye darling. I love you. Take care always. Sofia, asino jay mawagkan ka? Jay foreigner a boyfriend mo, anak ka? Una nang. Anyat imbaga na ngay. Kinasarita kumamag, tapno maipakat ko ti English ka. Ipapasyon to akasarita inton makaawid dito'y Pinas. Uraya kung ti panagawid na dito'y tagkasar kamin. Kano may kasarnak, mapan kamin to kano iji pagilyanda. Alaan na ko ni Amerika nanang. Aya, ay na, nagsaya atan. Kat, mabalinda kami kadimo nga alaan kinitatang mo. Kawun mapantay to amin. Ni tatang, si kakan di anak ko. Ay na, nagmayatan anak ko. Adulakit diti umapal kanyak. Apalandak dagiti ko kumarek. Iso asagaan tayo ti panagawid ni Anderson diti Pilipinas nanang. Tao may nakikasarang. Ay na, lakay. American citizen tantaw. Sa sawumag tabak-bakatan. Ay na, agawid dito'y Pinas jay agbali naman ukang ta. Umay na kano'y kasaran ni Sophia. Kahit Numalpas ka do ti kasarda, alaan nanti anak tay jay abroad. Kat sumaruno tayon to kanon kadareyang apo ko ta. ay na apay kaskari na aya ti kasta pampanunutam. Apay karubam laang ti Amerika. Adaw ti proseso iti dayta. Ken apay masigurada makapan ka ijay. Imposible dayta. No agtor siguro akat mabalain. Ngam no dayta ag citizen awan lat ammo kaon. Oho, agpakalaing ka man ako na ako nalaklakayan. Nagsasaw ka, kaslam mo mamin. Imbaga nga rujay afam a boyfriend na. Nalalaing ka ngam isaw. Basta awan lat amok ditan. Ala aglibilibi ka. Adi kanto iko'y kuyog ijay abroad. Saan lang? Jak pagtatakkunan dayta. Okay, darling. Bye. I love you. Take care. Nanang, ayan yaw. At dito'y kusina. Apay aya. Nang, umay kayo Adam mo ya pagutangan iti kwarta. Apay ti kwarta. Agbiyahe ko makanon jay boyfriend ko. Agflighten nga umay ditoy. Ngam ada problema. Nahak ka no jay bank account na. Kat kasapulan na ti kwarta. Awan kwarta nang agflight. Anya, kasano daytan nga Angam na kunana nga si kasuan ka no ti bangko ti problema. Ngam mabayag ka no mo ti proseso na. Iso ano adam mo ya pagutangan. Umutang tayo pailaan. Uray tabayadan to ti boyfriend ko. No maurnos ti problema iti bank account na.
Sige ang pagutangan tangay anak ko. Kababain sa mo timututang nang runa kat ti ammo ti tattaw dito'y lugar tayo kat big time ka. Tanagiwarwaras ka mat iti kwarta ide. Ay, kasano nga tangay? Ay, ammo kon. Ilako tatay nuang ken baka ni tatang mo. Ha? Oh, imbag no man nugot ni tatang. Ay kat di ta ibagbaga Basta sukatan tumula ang gynobium Wala nang, di ure upat ti isukat nantaw. Mano ti masapul gynobium 50,000 pesos nanang. Apag iso. At dapay siguro sobra ti mapaglakwan ta. Ikontak ta nga ro gynuang ken baka. Mapukpukaw mo tantay nuwang ken baka, bakit? Impastor mau. Diyakam mo Tinakaw da siguro Ay sos, saan kumamot Nagdakkala katulungan tayo iti panagtalon dagitay. No tinakaw da awan maaramidan tayo. Tilan tumo ngamin pangipaspasturam. Sigod mo nga iti ti pangipaspastura ka dagitay. Wano nakabulos nga ta. Diyakam mo Sumangpet tulat ta. Ano sumangpet? Amangan no nagaliwak say dalaeng. Ngam no sandan sumangpet. Awan mabalin tayo lakay. Masapol masukatan adagos dyan na ilako taanwang ken baka anak ko. Tani, sapsapulo nun ni tatang mo. Plano na pa yun ti mapan ag-report iti barangay. Wala nang, sana balita na ipawit kon ti kwarta. Ag-flight ni Anderson. Kaano ti sangpet na ngay? Inton bigat ti rabiin nanang. Ay na, ibagam tay dardaras na ti sumangpet. Tapno makagatang ta iti sukat dyan nuang ken baka. Wen, ay na makauray kay kadi. Da kayo gayam tinangila ko itinuwang ken baka, ineng, supya. Ha? Apay, nagkunang aramidan nyo ti kasta. Ken apay nagilimod kayo kanyak. Ay, Kwa. lakay, relax. Para iti anak taday dyan nga inaramid mi. Ket iso adimi imbagaken ka. Ta sigurado nga min adi mo kaya. Nangusaran nyo ti kwarta. Ayan tinaglakwan nyo. Ay kwa, binulod ti nobyok nga afam, tatang. Sana balit ado ti kwarta day jay. Sukatan na mutlaeng. Apaman na maurnos ti problema iti account na iti bangko. Anya, nagdawat ken ka iti kwarta niya afam anubiam. Uwan, tatang. Ta nagka-problema nga min di bank account na. Ay saus, awan daytan. Imposible daytan. Red flag daytan anak kaw. Anya red flag nga ibagbagam lakay. Sukatan na nga rod mo lang apaman makaawid ditoy. O may naikasar ti anak tan. Danag mon masukatan day tay ti dakdak lakay. Anya ngay. Ayan din lobyo mon, Sophia. Nagplaytan. Ayan abandan. Manual dawan nga uray tayo iti sasangpet na. Tatang, jak mga rod makunta ka ni Anderson. In black nakmut iti social media. Anya nga, di hostaw, di kunak. Nagdarasudos kayo anang ten iti kwarta. Iti naalanan ti kay kayat na awanan. In black na kaan. Huwag nga rod. Kan, ada pa yung pawpawit ko idi. Jak lang bagbaga ka na kayo. Pinawpawitak idi adak pa'y jabrod. Tako na apang lakad na iti bisa na. Makitam? Nabayag mo't gaya man ngar aramidin na dayta. Ngam apay adi ka lang rik na. Kunakanag pa'y sopa kasaranak. Nga agawid dito Pinas. Nagado mga minting karkarina kanyak. Ay, awanan. Pati agul uli makanuang ken bakak. Inramraman nyo iti kinamulang yung agina. Anya kayo matang. Sorry, tatang. Adto'y tigabyawn. Sagay sa kayaw, ineng, supya. Ano san nyo ti agabyawn iti talaon? Tanya nga'y katawanan na kita'y pag-araradaw. Ay, lakay. Apay no bumulod tayo itinwang apagarado.
Uno kuliglig no isaw. Ay saan? Da kayo, tiyag trabaho inyo talon. Pag nakman nyo na itang agina, numabagbagaan kayo, sintirin nyo. Di dakdengdenggan, anya nga ita. Jak ka ba ulan ti paparami dyo tatang? Bayadan nyo nga raw, ti kwarta awinal na siyaw. Taigatang ko itinuang apagaradok, wano kuliglig no isaw. Anyat pagbayad mingay? Kat na-scam kami matun tatang. No awan pagbayad yaw, ano san nyo at trabahuan ti trabaho dagitin lako yaw. Darasin yaw! Kasta una pong to ti asawa kiti dadagundaway. Diamok ag nanayo ng ti panagungungit ng bayat ti panaglabas ti aldaw, iniinot matlabi maaw ti pungtot na. Nagsarbi nga adal dayjay ang napagtangmi iti anak ko tan nagdarasudos kami. Kat syakmat nga ina, imbes sa bayabayak da nakutap na may lisit ang yaman na pakaisagmakan na, saan tagapoy ti kinagraraman ko kinonsintek ti anak ko. Iti sana nagbayag, nagsublimat lang tanak ko'y abroad, kat sana na nakihasawa. Alakastan, tuyagayem mo, ining. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, dita pa kasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! Inyornos para ti script kaniti drama tuyagayem yo, Jenna Almoite. Ipapaimot lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Kapadasan man ni Kabsat 1 sa napudnonagan tintay drama. Kastimanti ko na ni Kabsat 1. Dear manang biyanang, gaputa 30 titawan ko medyo nagdanagak amalakayan abaro. Iso anagarama kiti balasang kat apaman ngay naklunak, ti kayat ko ikasar ko adagusan iti kabiitan apanawan. Aga nataklauna yung mga sawa nga uray awan mat kwarta wan urnong ko abusbusak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Agkasartan, Lorna. Apay, adan aya kwartam nga aramaten tang agkasar uno. Awan pa'y, ngam umutangak Anya? Kayat kan nga ikasar. Da amangan no maagaw da kapay kanyak. Da kayat ang mapasamak ti kastan, Lorna. Narigat sama ti pampanunutem uno. Narigat ti makautang. Nang runa no awan namnamaan ta pagbayad tanto. Mabayadan tanto matlaeng no malpas ti kasarta. Bangalaan ta kumaiti pagbayad tangay. Basta, di mon problemahan da ita. Daan na nakasagana a pagbayad ta. Basta kayat kan nga ikasar iti kabiitan na panawag. Narigat ti mailumlum iti utang unaw. Apay ti kunam nalaka ti pampanunutem nga aramidan. Wan uno, narigat ti makautang iti dakkel agatad. Agurnong ka kumapay sakan to mga asawa. Basta ikasar kun ni Lorna nanang tatang. Nagado ti agar aram ken kuana. Ket amangan no maagaw da pay kanyak. Pangalaam nga rod iti busbusem amang ikasarkan kwa na ngay. Awan met urnong mo. Mabirukan ti kwarta. Mabayadak tumutlaeng no malpas ti kasar. Pangalaam nga rod iti pagbayad mo. Ket tay maurnong to aparwad Anya? Ay na, talaga di kag pampanunot unaw. Apay masiguradong nga raw nga dan to maurnong aparwad. Ikauna, nagado atat tao di ti lugar tayo. Tinutal ko naman ti mauror aparwad tatang. No saglilimagasot da amin, ay dakkalagatad daytan. Hindi ka man si kauno. Di ka agbilang itipik adi pa'y napusaan. Tanarigat ti mang namnama kan mailawlawan. Basta ikasar kong tinubyak. Oray kumaan no umanugot jay inanang agdun na kami pala ang bayat ti panagurnong ka. Ngam di namot kayat. Kasar kanupay nga umuna sakbay nga agdun na kami. Katuan mat nga may at mo't lang ano kasar kayo pa'y nga umuna. So nga agurnong ka tapno may kasar mo tinubyam. Di kan tumat nagururnong iday. Ngarod no addamat gadam idiretso mga minadagos iti bisyom. Anya ngay ita. Kayat mon ti mga sawa ngam awan met usarem a kwarta. Ay kat agdis kitara ka. Uray sakto ti mang bayad. Basta dumanon tayon. Tatulagan tayon ti kasarmi kanilor na.
No diyo kayat, mangayabak iti sabali amang kuyog kanyak. Anya, Yeah. O niya, mayat kayo ano saan? Agsaw kayo. ala, wunan. Makaammo ka nga rod nga agdiskitar iti busbusem nga agkasar. Di na kami pagproblemaen iti amam iti dayta. Ay na, pasensya kayo na balayan. Naranaan nyo mo't ti panagsakit ko, iti dadanon nyo. Wen nga rod abalayan, di mi matam mo masakit ka. No ammo mi kuma, uray intantan mi kumapay laeng. Imbaga, kiti anak ko nga itantan tayo pay laeng. Imbaga, anak ano iti anak yung maganat matlata ni Uno. Ay, wan nga raw. Mananagan nga min ka na. Ang mga no maagaw ti sabali ni Lorna, abalayan. Agad, kasano. Tangay natulagan tipid sa tikasar, dagiti anak tayo. Makamu kayo na. Ipagpabalay yun, tanay. Di kay maasikaso. Pasensya kayon. Awan anyaman na abalayan. Magida ka laeng. Tada kamin ti makaammo nga agluto iti pagsasangwan tayaw. Kamod dyanan na, natulagan ti kasartalor na. May kasar kamatlangan. Kabukbukudan kantaon. Kasanungay, nakadiskitar kan iti kwartang aramaten ta. Saan pa eh? Rugi ako ninton bigat ti agdiskitar. Sursurak amin na kabagyan may, ta umutang ak. Ala, kabutbutang samot ti umutang iti dakkalagatan, Uno. Anyan to nga iti pagbayad ta. Mailumlum ta adagos iti utang. Mabayadan tamatla adagos no malpas ti kasar. Di ka madanagan. Uno, Okay, kasano? Agawid ta ka din, iji balay may. jakmat mapanawan ni nanang ko, tamasakit. Awan mga sikaso kan kwa na. Sige nga ron. Uray agbatikan diti balayaw. Sana balay, ta sidegan ti kasarta. Napananjay anak mo, bakit? Napanmanen nagbirok iti pagutangan na Sursuron na kanu amin akakabagyan tayo. Tautangan na ida amin. Tapno makaurnong iti kwarta abusbusan na nga agkasar. Ay, una yan. Nadya nga anak ta. Agganat launa yung mga sawa kat awan mo't urnong na. Dila agbain. Mampanumot utang iti pangikasar na. Wen nga rod anyalat sa wendag iti taon nga agganat tumot. Imbes nga gurnong pay iti kwarta na. Saan nga agpampanunot dahil nga anak mo? Kat, adda na diskitaramon, uno. Adda na nang. Ay na, makamannog mo't agdiskitar iti kwarta. Imot-mot na iti daduma kabagyan tayo. Naimbagpaikat na kitay saan tayo kabagyan ta pinautangan da. Ngam isuda, imot da. Jak to awisun ida, hintun kasarkaw. Anya, Inak to gumatangan hintun bigat iti baboy ang mapartay na nang. ay kat makaamu ka Inton maminsanen abigat ti kasaryaw. Iso masapol makagatang kan iti masapsapol. Uwi na nang. Inton bigatan ti kasar mo insan. Wal nga rot insan. Ibagam to kanya ante, ta umay kayo tumulong aggalip iti natangan niya. Ay kuwan na insan. Day talagayam. Nay, mabit lang insan. Tinubyak ti umawag. Hello, Lorna. Uno, adda kami ita dito ospital. Intaray mi ni nanang tamarigatan nga agangas. Anya? Kasano nga rod ngay? Sapay kasartan inton bigat. Mapuspon pa lang ti kasarta Tani makonfine ni nanang. Anya? Sapay nakagatang kami ni ti mapartay. Diyo pa'y laparpartyan Itantanta pa'y laang tani. Awan mga sikaso kininanang dito ospital. Ay, sige nga rod Mapuspon nga rod, Lorna. Kasimit nga rod niya balayan, ano kasta ba kahit delikadon samot nga min jay sakit na. Diyak amu alakay. Madlaw ngamin anakapsot ididimanon tayo ije balayda. Kapilitan nga ipuspon tayo ti kasar.
Tanay, kasjay magtikasasaan ni abalayan. Aglaladot di anak mo, ta saan ang natuloy ti kasar. Tanyat kayat na, agkasarlat ta nga uray adda iti ospital ti katugangan na. Agragragsak, ngam di katugangan na, marigrigatan iti sakit iti ospital. Jak ambo madlaw ama di tinakam na, tanapuspon ti kasar. Nakamisuot, saan ama tagtagari. Bye-bye, no di nakakasarita, di mo matkasarita, Maawatan na kumamat ti sitwasyon, Inikapakanan na kita'y baboy unaw, mabisindan, ang mga nukumutong da. Mangilawlaw ang tumot day diyang abalayan niyo. Day, apay manay. No natuloy ko matikasar, awan ko matipakpakanag ababoy ita. Ay, nagloko kan. Emergency nga raw. Masakit nga raw di katugangam. Di nalain tantan-mutan di pa nakakonfine na. Kanya klase ti panagpampanunot kadakin kaunaw. Ag nga ngabiton ken patay ni abalayan ngam itantan mo pa ilaang ti pan naka-ospital na. Nagloko kan. Gastos lang na ito'y. Kapilitan na gumatangak iti kanon ti baboy tapno saan da akumutong. Ay ikit naganos ka. Urayan tayo ang agimbag di katugangam. Satay to ituloy ti kasar. Kumusta, Lorna? Naimbaganan ni nanang mo? Makarwar ka din dito ospital? Saan pa'y uno? Amangan no makalawas na pa'y dito ospital. Ado pa'y ngamin tinasken nga agasan da. Ken iwayat da a laboratory na. Anya? Ay, nagbayagan nga eh. Makauray ka kumauno. Maawatam ko mati sitwasyon ti inak. Nakakaasi nga rod. Takimot tong itikas taunay. Agkakapsot. Wala nga ron. Sapay kumaata makarwarin adagaws. Tanay, awan ipakankon ka nagiti ginatang ko ama parte inton kasarta. No amok la mapuspon ti kasarta. Diyak kumapay lagi matgatang iti mapartay. Insan, nayunak man pala tay inutang ko ken kaakwarta. Tanay, awan mo't ipakankon ka nagiti ginatang ko ababoy. Mano aya insan? Ore, 2,000 lang insan. Awan pa'y mo't ngamin trabaho kita. Sana bali. Ta si kanto ti una ak abayadan. Inton malpas ti kasarmi kan Lorna. Ay, basta bayadan nakto insan, tanay. Ada na kay sangratan ti kwarta binulod mo. Wen, insan. Di ka pandanagan. Si kanto ti kaunaan abayadak. Mabit lang nga rod. Inakalaan ti bulbuloda makwarta kasinsain. Kamaudyanan na. Naimbagan kayo matlangan, nanang. Wan nga rod. Ngamay na medyo nakapsutak mo lata. Di yung amin pampanunutan ang nakapsot kayo, nanang. Okay, kasanaw. Kabaalan niya ang tibagiyaw. Ituloy tayong ti kasarin ton bigat. Ha? Inton bigat adagosan uno? Katuan tanay, ado lagi tayo mangurura iti kasarta. Nala, tuluyan tayon ti kasar. Uray, takabailakon ti bagi kanak ko. Nakapsot kayo pa'y matnanang. Kabailakon. Tapno malpasan ti kasaryo. Tatang, agreeing kayon. Addan dagi ti agpartay. Rugyan tayon ti agpartay tanay. Itan ti kasarmi kan ni Lorna. Oras na ya. Alas 3 iti parbangonan Nagsapan nga ang mga mabanglas ti taraon no maluto adagaws. Saan tatang? May mayat no masapa ti panagpartay. Tanay, ibiyahe tayo pa iti sagana. Alangarod Nay, adaawag ko. Hello? Sino na ito, oy? Hello, mabalin nga makasarita ni Sir Uno. Siyak na ito, madam. Apay ka day? Ay, mangkita kayo langan iti sa bali nga mangkasar kanya yo sir tani. Naatake ni Father Indirabi At ada iso na ICU tadta. Anya? Apay nga
Sino ngayon timang kasar kada kamay? Ay, pasensya nga talaga, sir. Hantay umat nga naman dato nga pasamak. Sige, bye. Kasano dahi tuyin ngay? Apay anak ka. Dahi mang kasar kada kami Naatake kanumutan. Anya, mangkita tayo kanu iti sabali amang kasar kada kami tatang. Ay, litay pa lang arod partyan lagi iti sagana Agsapul tayo pa iti sabali amang kasar kada kayaw, anak ka. O niya, adda na kuntak yun amang kasar kada talor na. Upat dagitay inawagan mi, ngam saan da masango. Taadada ita iti seminar. Anya, akit kasano nga rudan? Si Kangay, amangan no adam ammo. Awan nga ron. Naawagan mi aminen nga am mo may. Ngam adamot lakasarinda. Adaw ti kagiddan tang agkasar. Kat, di ipuspon tayo mananti kasarta. Puspon la akanayo nahin. Kat, anya ngay nga rod. Aganos ta uno. Saan mo't ang naigagara tinapasamak iti mang kasar ka data. Anya mo ti kastuyan. Awan na ti pakataktaktakan ti kasarta mo. Uray itantantalaang iti sumagmamano nga aldaw. Tamang tulag tapay iti mang kasar ka data. Alangarod Awan mabalin. Makaisamakmat iti sitwasyon da insan uno ita, angkal. Namidwan na itantan ti kasarda. Wen nga rod Iso nga agsyud-syudot jay kasinsin mo. Nakamirog-rog. Di pa'y umisem apulusan. Kasano mo nga men, angkal? No kaano pa nga ganat ang mga asawa? Isumot ti pan nakataktak ti kasar na. Di tayo mo't namnamaan ti kasya na pasamak. Saan mo tanay gagara? Wen matkit di, angkal? Sa nabalay ta sumagmamanumot lang nga aldaw ang maitantan ti kasar. Kat, ada natulag dan amang kasar kadakwada, angkal. Adan, sapay kumaat tawanan ti pakataktakan ti kasarda kaanakaan. Oh no, adamot mapaspasungada na bagyo anak ko. Amangan no agbagyo inton kasaryaw. Ay katuray Rain or shine, matuloy lat ti kasar na nang. Sapay napigsa ka no abagyo dayjay. Duapay met abagyo. Agsaro no abagyo. Basta matuloy ti kasar, tanay. Namin na napuspon. Alangan nga ipuspon tayo manang. Kat no kasapulan akat ipuspon tayo. Ay, huston na ta, puspon. Makauma. Basta matuloy ti kasar, nga uray agtudaw na nang. Saan siguro amag na dito iti bagyaw? Nagpigsa ti todo uno. Patuloyin tayo ka diti kasarta. Katuan kakaisuna anasapa si mangpot ti mang kasar ka data. Ay sus, maitayaban ti tulda iti salunan uno. Di mo pakadanagan na ita. Taado lagi ti lalaki amang yaramay. Ay, naggrabe ti pitak. Ken agayos ti danong uno. Itantan tayon sapay laang ti kasarta. Kaanon to pa'y amalpas ti kasar no may tantan manan? Kat, nagpigsa nga rod ti todo. Agsukat ka din. Sapaan tayong irugit ti kasar. Mabitla amalpas ti kasar. Ay na, nagpigsa ti angin lakay. Kasano day tuyon ngay. Dagiti mo laninang kaninong ti simbangpag. Agpilit jay anak mo. Isa patuloyin tayo lat ti kasar nga urag bagbagyaw. Agungot mo't mo ibagam amapuspon ti kasar. Anyan, kaasi tayo nagpita. Kasano day tuyon ngay. Kun may sa napartay nagiti sagana. Isa kapilitan na tuluyin tayo ti kasar. Ta sayang ti sagana no mapuspaon. Insan, tangay nalpasan ti kasaryaw. Kung na masyak ti unang mabayadan, bayadan mo na utang mo, tausaran mi matan, kasinsin. Ay, kasano nga taday tuyan? Awan mo't di maray iti kasaramay. Nagiti mo la basit aninong kaninang. Taltalupay tayo nang tadi ti parawad insan. Anya, kasano nga roday tangay? No anya tulagan, akat iso masurot insan. Awan pa'y talaga insan.
ikanak iti pawayway, uray dwalawas, ta agdis kitarak pa insan. Anya? Uno, nagado ti tao di ta paraangan. Sapsapulan da ka. Wen, mayroon pa akita. Dagita nakautangak dagita. Kasanon ngay, si kantumat ngamin, impilit mo atuluyan ti kasar. Kat amumit nga agbagbagyo. Anya ngay, awan lakit nga rudan ti dimaray iti kasarta. Wen nga ron. Day tatijak na panunot, Lorna. Anya ngay ita uno, umay da ka singirunan. Adda nga rod pagbayad mo. Awan tawan mo't dimaray iti kasarmay. Awan nang tadi ti parawan. Di kanto mga minagpampanunot uno. Ala, rumor ka, tasangwam dagiti nakautangam. Mabainak na. Awan pagbayad ko. Katasino ti sumango kadakwada, da kami ay naglalaingamon ngay. Ing kasangwon ida, tagpakpakaasi ka nga ikanda ka iti pawayway mo nga agdiskitar iti pagbayad mo. Makipagpakasya ka na kayo. Awan na talaga ti kwarta kita, tanay. Awan mo tinangtad iti paruwad iti kasarmay. Tal-talo dinangtad kat sagwa 150 pa eh. Awan na talaga, pasensya kayon. Sapay ko mata maawatan dak. Uray ininuta kabayadan kada kayo. Agtrabaho akpay, tapno adda pangalaki ti pagbayad ko. Apay ang nakaimpake kalor na. Agsinatan uno. Anya, apay akas tati bagbagam. Anyat basol ko kan kabakit. Makapadis mayamit ngamin ti kastoy. Diyak kayat ti asawang ado ti utang na. Kasla nagdagsan iti biyag ti kasta. Unay ka na ya. Day talaang ti pangisinaam kanyak. Amumit aninamnamak ti parwad a pagbayad. Kan inak man rin makitrabaho iti kalsada. Tapno da pagbayad ko. Basta agawid akon. Takababain ti masingsingir. Pati siya, mairamraman a masingsingir. Pasaray sungatin dakpayin dagiti nakautangam. Gaputa di da ka madanon dito'y balay. Siya kun ti pagsasawan da iti agkakasakit. Nala, bayam. Tay karigatak abayadan na iti utang ko. Di ka pumanaw Ay ayatin ka. Diyak kaya't nagsinata. No kasapulan nga aglonak, tapno anda pagbayad ko, aramidek. Naglonak nga rod katiso ti pinagbayad ko kadagiti nakautanga. Inininot ko binayadan ti loan ko. Ti amok jak mabayadan, ngam kaasi na nabayadan mimitlaang tanasyan ti asawak kanya. Kat nakitinulungan ng bayad iti utang mi. Kat itaadan duangan anak mi iti asawak, kat adamot ten pwesto mi iti pagtagilakwan iti ikan, ijay ili mi, kat iso ti pagtataudan ti pagbibiyag mi. Alakastan, ti gayem mo, uno. Alaga gayam ditan di nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Dakkalayaman manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Manipod ka ni Kabsat Luna sa napudnonagan tintay drama ita. Kastiman ti kuna ni Kabsat Luna. Dear manang biyanang, siyak tayo no adda makita wen no magustwak, gatangak, no lakit dita adda paggatang ko. Ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, maumaakadagos, kat maipasulin, kat jakon paganano. Rogyak man nga rod, ti agsalaysan. Ita tanakalpaskan iti panagadal mauluna anak kao. Anya nga iti sumaruno aplanaw. Kat agbiro kak nga dagos iti trabaho katap no makasweldo akon. Kaya't kunti maadaan iti kwarta. Ay kit lalaingam nga rod tagaplay anak kao. Kakaisuna anak kapasaka iti board exam. Katuan awan ti sayangak nga kanito. Sayang taglabas nga aldaw. Iso nga masapul nga makatrabaho ak nga dagos. Tani ado ti kayat ko nga gatangan. Alang nga rod. Sapay ko mata makastrek kan iti trabaho manak ko.
Ay natatang kamaudyanan na makatrabaho akon. Ha? Naawat ka na nakaw? Wen tatang, dakal ti sweldo ije nga kumpanya. Ay, swerte ak nga talaga ta siyak ti may nga napili. Ay na, excited akon nga agtrabaho. Mangrugi akon nga agtrabaho inton bigat. Kasta ay na, kablaawan ka anak kaw. Maragsakan nakparakan ka. Damag ko anak kastrek kanon iti trabaho jay anak ko esong. Ay wan pilang. Naawat mo't adagaw sa iti trabaho. Kat jay sweldo na ngay, sikat ipang pangtadan na. Kaskastrik na laeng iti trabaho. Saan pa yan nagsweldaw? Kaano nga sweldo? Diyan mo namagam to kan kwa na Una, adamot karbengak nga agdawat iti kwarta ijay anak ta, tasyak tinana. Kan uray na bayagan ang nagsina ta, tanak kulat ta ni Luna. Katawan mo't mangibagbaga nga awan karbengam kan ni Luna. Kunak ngamin nga agnaud ijay balay, ngam di namot kayat. Di na kayat iti balayaw ta saan na akaalaan tilakay akadendendam. Oo, sug-sug-sugam kit di Ala. isot amok. Pumanaw kan no awan na sayaat ngay bagam. Tanay, adupay ti aramidag. Agsubliak tungarod no agsweldo ni Luna. Nay, nagadumot dagita ginatgatang mo na nakaw. Anya kay dagita? Bagdag ito'y tatang. Nagsweldo ak ngaminan iso nga ingulpek nga ingatang iti bag. Tapno ada kasi nublat man di may sa nga bag ko. Masapul nga sa bali ti bag iti kadaal daw. Diyak kayat nga ibagada nga may sala ang ti bag ko. Anyan, ingulpim samot ten iti bag ti sweldo manakaw. Awan samot nagbati akwarta maon. Ada mata ati pang allowance ko. Kan igatang ko iti sidaan tayo. Ay na, nagganas gayam ta da sweldo na. Nagmayat ag shopping. Ininot mo kumaginatang dagita Tapno saan ka amay busan iti kwarta anak ko. Kaanon to pa'y ngay nga makagatangak no inutak. Gulpe akit din Anak ko, Sige ta, yakar ko man nagyakar gati daan nga bag ko ito kabarbaro nga bag ko, tatang. Ikanak man matiti kwarta manak ko. Nagsweldo kan sa mateng. Awanan naibusan. Jay bag ate, itit ko kada kayo no kaya tiyaw. Ipadawat kon jay dumata na umaakon. Nanyag mo nga raw, tasyak ti mangusar, tane, awan bag ko. Urayan nyo nga ro ta alak ijay kwartok, nanang. Sweldo tayo man itanlo na. Intamang restaurant. Kayat mo? Ay, sapay adda papanak, mina. Sang butak no madamdama jay paggatgatangan iti cellphone ijay mall. Ha? Gumatang ka iti cellphone? Apay, nadadaal ti cellphone mon? Haan matkit di, mayat pa'y ngam. Kayat kon nga sukatan dya cellphone ko. Ada nga may nakita nga napintas nga cellphone. Anya? Naumaakon dya cellphone ko. Kayat ko ati barbaro. Ay, pasensya kayon tatang Awan ti maitit ko nga kwartayo tagi matangak iti barbaro nga cellphone ko. nay, no kagat-gatang mo dita cellphone mo, saan? Nabayag dato yan. Inam nga bulan nan kanyak. Kahit pangipanam ni tandaan a cellphone mo ngay. Idulin ko unuhaan kat ipadawat ko. Ila kumlangan tapno adda sukat inggatang mo dita baro a cellphone mo. No adda gumatang tatang. Gatangan mo to'y cellphone ko, Mena. Anya? Ni, katno kagat-gatang mo daytan. Apay, naumaamon? Wan nga rod. Diya kurso na dati kamera na. May mayat diya may nga brand ko ma. Anyan? Naglaka kamutin ang mauma iti gamit mo, friend. Sige, Mena. Gatangam dato yan. Uray ilaklakak ti panang ilako kanyam. Adamot cellphone ko. Pangusarak di tangay. Padasa mga ipost. Tabarang addamang gatang, friend. Pangip-ipanam iti sweldom nga ay Luna. Di ka pa'y makaitid mo't iti kwarta kanyak nga inam. Jay samo lamam ti ikikamo na nakaw.
Laglagi pa, nga damot ambag ko iti panagadal mo. Timultulong akma, tanang paadal kan ka anak ko. Ang mga nalipata mo ta. Apay ko mga malipatak datangay. Ay, awan mat nga rudi kwartak tadta na ibusan. Ah, kasusweldom na ibusan. Apay, intad mo amin kinitatang mo. Awan to pa'y maititid ko kanya na. No kaya't alaan yun jay nagsukatak nga cellphone. Da kayon ti mangila ko itinadya tapno da kwartayo. Malahiyag mo nga raw, tay sursur ko nga ilako. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta. Naimbagla pagkatang iti agas ko. Apay di asawa yung ay. Hana kayo nga ikan iti kwartayo. Anyat itad na nga'y, kat no pasaray isupay ti dumawat kanyak nukwa. Data ngamin kat. Apay ngamin nga sininaan yun ni tatang. Kalpasan na. Nakidan na kayo iti awan ko kwarta na nga lakay. Anya nga'y data? Kasla kayo nga kakase? Katoray mo ti amam, awan mo't makukwarta na. Uwan na ngam nagagat nga agtalon kan aggardin. Aduti mula na nga natnatang. Diya kabit yung ay, nakasadsadot. Lakay nga minun, iso asanan ang makatrabaho. Sinanyo kit din, tagsubli kayo ito balay. Ay, jak ay ayatunan ni tatang mo anak ko. Iso ang maawatan na kuma. Awanan apulos tirik nak iti amam. Nagkupaseng. Lay, adamat insangpet mo a gitara, Luna. Nangalam dita. Ginatang ko, tatang. Nangina datoy. Napintas ngamin. Anom ngay dayta kat di mon samot ammo tag gitara. Kat sursuruak. Masurumat ti amin nga banbanag. Nalakala nga suruan datoy. Anya, Umapalak ngamin isya katarabahwak nga nalay nga gitara. Babae day jay ngam naglay nga mang kuteng-teng iti gitara. Iso nga sursuruak man mata gitara. Apalak day jay nga katrabahwakat. ay sos, natumban to'y gitaram, Luna. Apay nga may na dito ti pangikabilam ngay. Nakawaramot ngamin ditoy. Isimpamot ngamin Di mon samot usaran ay. Hangko nga kayat gatan. Nagrigat mata gitara gayam. Anya, Ay, bagiyo datan tatang. Uran anwak hanak mat nga makasuro. Hangkon sa ngalin niya ti gitara? anyan, sapay nakangingin na ditoy. Idulin mo anak kao, isimpam. Da kayon ati mangisimpa, hangko nga masango. Inakagdigusan ta, mapanak man na nagtrabaho. Nagsweldo kan, Luna. Ni, ada kayo manan ito balayan. Basta agswilduhak, ada kayo itoy. Katun taumayak mo't dumawat iti igatang mi iti sidaan may. Ay na, sinanyo nga minandyala kaya nga kadandan na yo, tagsubli kayo na itoy. Agbasbasol kayo lang iti kastang araramidan nyo. Agyaman kayo at nasingpot ni tatang. Tano habali lang, indarom na kayon. Kat nagsina kami mutan iti amam. Katuan atayin sukat yumot ngamin. Bimak bakatan kayo nga lalaki ro nga. Ay nadi ka kadisumanaong. Mangtad kakit din iti paggatang mi iti sidaan mi. Tani, mapurga kami iti itlog kandilata. Awang kwartak. Anda nang igatangak iti swilduk. Manan, anyaman ti ginatang mun ngay. Piano. Kaya't ko ti agsuro nga agpiano. Nalaklaka ka no nga minti piano nga suruan ngam di gitara. Diyay ginatang mo a gitara, di mo mo't us-usaran. Sa ita, gimatang ka manan iti piano. An-anom da gitangay, itambak mo dito'y balay. Kat kayat ko nga road. At dapay tay utang tay dagis eskwela ka pay laeng. Di pay nabaybayadan. Mangtad ka iti paghulog ko, kababain. Manupay ayat tinabat-bati nga utang tayo. At dapay 30,000 Imbes nga da kayo timang bayad iti data, tapagrebengan nyo mat nga dadakkel ko timang paadal kanyak. Inyo rayo pay lang mat kanyak. Tumulong ka mo't ang agbayad anak ko. Uray 2,000 iti binulan. Wano 3,000 no iso. Sige, wanan, mang tadakto. Hanpay nga tadtaatan adu pa'y ti paggastosak. Awan maitad mo. Uray 5 gasot laan. Awan nga rodan.
Allowance ko lang tinagbatin. Sa nga gasot, ano kayat yaw? Isulat maitot ko. Pasensya kayo pa lang. Oo, naimot daytan. Awan pa'y ganas mo't ngagsusweldo ka. Igatang mo mo't ngamin adagos ti sweldom. Di mo amo tagtipaid. Awan pa'y savings mo. Kat agurno nga to ano magatang ko amin nga kayat ko. Nakitak nga di paraangan da ang tinini tatatang. Nagpintas din na may anday di paraangan da. Nag-aduti mo lang nga naka-display. Nagpipintas! Kati sumat lang amin ti kukuan ni Antem. Kila mang papapintas iti paraangan da ti aramidin na. Isulat paglinglingayan nan aray jay. Taawan mo't nga rod kukuan na ta pensyonada mo't nga main. Kasla kayat kumutikas di nga paraangan Tuladak man da jay. Alya, Gumatangak tuman iti sabong. Makapaikat nga men iti stress no ada makit-kita nga mula. Wano sabong iti paraangan. Makapabangar iti rek na. ay na nakambirok ka man na iti paggasto sa manakaw. Agurnong ka, kabayatan ti kada ti kwartam. Narigat no pasig agastaws ti pampanunutam. Ay na, uwan ka di. Agurno nga to inton makumpletok dagiti kayat kong agatangan. Kakaiso na nga ada paggatang. Marigatan at nga agangas. Gapo iti uyag ko bakay. Ay, anyabot ti kastan. Agas mulatan ti papapanan ti kwarta. Sapay awan makukwarta. Awan pa'y maikatang iti sidaunan. Adumot nga minan, tirik-rik na kiti bagay. Wan nga rod, agkakanat mo't ti marikrik namon. Apay, awanin tadyay anak mo kan ka. Awan, tado ti paggastusan na. Apay no agawid ka pa'y laang ijay lugaryo-karyo. Ingka pa'y lagpaasikaso kadagiti anak mo. Apay, naumakan kanyak. Awan nga rod pagpaagas ko ken ka. Ang mga noa niya ti mapasamak ken ka iti puder ko. Makabasulak pa. Alya, Itulod ka pa'y laangan niya. Pasensya kan nga madanaganak talaga. Awan pagpaagas ko ken ka. Iso nga agpatulong ka pa'y lakadagiti anak mo. di nakaduan aya. Agkuyog ta. Wen, ngam itulod ka laang. Jak mabalintag bayag ijay. Taamumot asaan dak akayat dagiti anak mo aparaken ka. Tanda ka nga rod asawak. Iso asi ka laang tagawid, wan. Itulod ka. Ne, imbag man ta nakapanunot kayo nanang. Sininaan yung dadya nga tatakaryaw. Ay, madanaga nakmut ngamin. Tanaga dun tirik-rik na unay ti bagina. Nagado ti an-anayan na. Katawan pang pa-ospital ko kenkwana. Inton maustel iti sidong ko di makabasulak pa. Ay kat mayat ata nagsina kayon. Kat agsubli kayon iti balay. Nuwanan No di nakmapakawan ti amam, saan lang? Uray agsina kami iti kwarto. Adamot karbengak nga agnaed dito'y balay. Tadamot share ko dito'y. Nay, aguray ka. Madumot ti sabong dito'y paraangan. Nakahilera mo di tandagiti nagdadakkel amula. Uwan nanang, tapapintasak man ito'y paraangan. Nangalaam ngay kadagita. Kat ginatang ko Adaya madawat nga kakasta. Nagpipintas da kita nga mula. Kan nagdadakkal da. Nangina ti pananggatang ko idta. Ay, di taman tinapanan ti sweldo mo, Luna. Katuan Anya kumapay ngay. Talaga nga kasta Uray takwartak mat. Pagbambanugak ti gasgastosak nanang. Anya ngay dagito'y nakatambak dito'y. Aglalaok mat. Gitara, piano, sapsapatos kas kadabag. Jay anak mo intambak na mo't amin na iti gamit na dita. No nausar na minsan, no namidwa, ipaigid naan. Naumaan na ragitaan. Anya, ay una yun. Naglakamot ama umaday di ababain. Sayang lang tinggagatang nakadagitoy. Pati dagitoy sandals na. Apay, di na usaran dagitoy. Basta impaigid na dita, di nakayatag. Ay sus,
Masayang dagitoy ay inak ilako, ta isupay ti mapaglakwan. Mala, mapan ka no, magagat ka. Basta mangibingay kay ti mapaglakwam, tanay, uray siyak, awan might itod ni Luna a kwarta. Naglalay ngam ngay. Ding kamat agilako no kayat mo. Pagbingayan ta nga ilako dagitoy, tanuan niya ti mapaglakwan ta, iso ti kukwata. Ilakok to'y gitara kan piano. Si kamo dagiti sansandal kan bag. Anya! Ay naawanon, nabulang itmutin dagitoy mula ginatgatang mo anak ko. Intumtumban samot ti aso dagitoy. Nay, natukulan ti daduma. Sublatan yon nga asikasuan no kaya tiyo. Jakmat ngamin masangon ti mga asikaso kadagita nga mulmula. Anyan, naggasgastos ka laeng. Sapay nagngina ti pinanggatang mo kadagitoy. Ilako men no di mon kaya. Kat makamo kayo Bastahan ko nga masangon. Agpasuruak ngamin nga agmotor. Mga laki ti hulugan nga motorsiklo. Anya, ay narigat samot no hulugan anak ko. Narigrigat mat ti cash Pangalak ko maiti pag-cash ko ngay. May ti hulugan at ay inot nga bayadan. Ti kayat ko asawa. Didak pakibiyangan. Kasto nga ro ti kayat ko nga ramiden. Kwartak mat ti usarak. Pagbamban nugak mat iso nga handak nga lapdan. Ayan tinaglakwam iti pianaw kan gitara. Ilatag mo. Ta ilatag ko mo tinaglakwak iti sansandal kan bag. Kan nagitay nanduma samsabaw. Apay ko mga ilatag ko. Ta bingayon ta anaimbag. Pagbingayan ta iti hustaw. Tapno awan dakdakal, awan basbasay. Ay, mala. Mabit lang nga ro tay nakalaan ti pitakak. Gumatang kakit di maten iti lotem, Luna. Tano dagat ti gatangem. Ngumat nga to ti balur na, bayat ti panaglabas ti panawan. Ano ak ngay ti daga kat adamat basit nga lotem Kat pangyanvesam nga rod iti kwartam. Kasla ison ati savings mo, tano kayat mo nga ilako, mabalin. Mailakom to pa'y itinangin kitaan na. Dandanin mabayadak ti hulhulugak alote. Awan hilig ko itilot-lote, mena. May mayat pa'y siguro ati lugan, ta mausar mo. Jay dagangay, hamumat nga mausar, nakatinggala ang mat. Mabalin mo mat amulaan iti agduduman o kayat mo. Masadutak nga agmula-mula. Lugan, ti sumaruno nga irwar ko. Iso nga ilakok di motor ko tati paglakwak. Iso ti pagdown ko iti irwar ko nga lugan. Anya, di mo pa'y nabaybayadan di motor mo. Ilako mon. Kat oray Dili ka dumat nga mente motor. Namin ano nga dandani ak na disgrasya. Mas safety for wheels. Nimat may nati umawag. Apay nga ta? Hello, Mena. Ala, Luna, nadamag mo ka din. Nabasam ka din ti group chat tayo, iti trabaho tayo. Ni, hanpay. Kalkalpas ko ngamin nga nagdigos. Apay aya? Awanan, impasaradan ti kumpanya pagtrap-trabahuan tayo. Anya? Ala! Apay ngay! Basam to ti group chat tayo. Inla na daamin ni Jay Tirason. Ay awanan ti pagtrabahuan tayo. Sapay dakkel ti sweldo tayo, Jay. Ay sus! Kasano datan ngay? Sapay kay ruruar ko itilugan ko. Anya ngayon ti paghulog ko. Rumwarak tayo nakag-apply ti trabaho. Saan nga mabalin nga mabakante akta ni awan paghulog ko itilugan. Ay, daytan ti bagbagami kan ka anak ko. Gastos kan tumo nga minagastos. Ay, mariribo ka anak nga talaga. Sige, mapanako na nang. Kahit ada na sa pula matrabahaw. Ay, nagrigat matagbirok iti trabaho. Jay dakal ti sweldo. Adaman ngam nagbasit mati sweldo. Kat noan niya ti adda, isun may mayaten ngam ti mabakante ka. Ay, unay matati kastoy. Kunak no lifetime da dya nga trabaho, ngamahan matgayam.
Awanan na, marigatan ako nga mangbayad itilugan ko. Kasano dato yan ngay? Di na kam tumat ngamin tinengag anak ka. No bagbagaan na ka, sintirmag. Awan nga rod, ha? Pasensya kayon tatang, nanang. Nagdaraso dusak. Sinayang ko dyan napintas nga oportunidad ko idi. No nag-urno nga ko maada ko mapangrugyak tata. Kanailaw anak nga nangirwar iti hulugan nga lugan. Naglaka ka mo ngamin ang maumay ti gamit mo. Gatang ka gatang iti gamit mo. Ngam awan mo't kaus-uskan dagiti gatgatangam. Awan nga rod, ha? Maameres ko tatan ti bidot ko, nanang. Basit matiswildo ka ito'y. Iso nga napanunot ko ti ag-abroad, nanang, tatang. Anya, kahit nangarod aramatam nga agam-brown anak ka. Ada nabulot ko kadagi gagayam ko. Ala ka, tagsingsingpot kan agan anad ka iti papanama. Di mo baybay ti bagay, manakaw. Uwan nanang, pampanunutak ngamin ti hulhulugak nga lugan. Iso nga masapul nga agbiro kak iti dakdakkel nga sweldo. Wala ah. Kahit laglagi pam kumaakanayaw ti bilin mi kan ka. Sa nagapunta ado ti kwartam, kat gatangam amin na nakayat mo agatangan, nga uresan mo matuna akasapulan. Uwan tatang, adan nagnakmak. Saan kayam nga agnanayon ti kaadda ti ado nga kwarta? Iso nga masapul nga agurnong. Kat hana kon nga agbalin nga gastadora. Agan anat kayo nga runmat nga panawak itoy. Sapay kumatahang kayo nga agapapa. Agsinnaranay kayo nga duwa. Wen anak ko, nagsaritaan min iti amam dayta. Uwan anak, nagpakawan ti inam kanyak. Iso pinakawan ka, ta nagbabaw yan naman ti inaramid na iti kalabas. Ang kayon nga agsinsina ah. Wen anak ko, ikarimi dayta. Nagsarbi nga rod nga adal kanyak tinaglabasak. Kat idinadaanak manan iti kwarta sinalimot matakon, kat ka sinaado maten tinaipundar kwa sa nikwak, bayat ti kadak iti abro. Alakastan, tigayam mo, Luna. Ala gagayam ditan tinagpatinggahan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaay kanisagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.